17/2019 ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். නොවැම්බර් 17 2019 මේ මෙහෙට සහභාගී සිටින ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේ නාමයෙන් ඉතා ආදරයෙන් A පිළිගන්නවා. warm welcome to those of you who have come to the Mount Carmel Church today, the 17th of November year 2009, and we are on to part 23 in our lesson in 1st John. 1 யோவான் புத்தகத்திலே 1 யோவான் පොතේ நாம் 23வது பாகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். අපි 23 වෙනි කොටසට පැමිණ සිටිනවා. அப்பாடா சொல்லுங்க. අපාඩා அப்போ ඇතියාන්තම් කියලා කියන්නකෝ. சொல்லுங்களே. අතියාන්ත. என்னதுக்கு தெரியுமா? අයි දන්නවද? இரண்டாவது அதிகாரத்தை இன்னைக்கு முடிக்க போறோம். අද දවසේ වෙද්දි දෙවෙනි පරිච්ඡේදය අපි ඉවර කරන්න යනවා. We are going to sigh in relief as we today would conclude chapter 2. இன்றைக்கு இரண்டாம் அதிகாரத்தின் 29வது வசனத்தை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். අද දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 29 වෙනි පදය ඔබට උගන්වන්න යනවා. We are going to meditate chapter 2 verse 29. And you know what, when I started, somebody asked me, Pastor, how many weeks do you think this teaching is going to go on? இந்த பாடத்தை நான் ஆரம்பிக்கும் பொழுது මේ පාඩම මම ආරම්භ කරද්දී யாரோ ஒரு பாஸ்டர் என்னிடத்துல கேட்டார், කවුදෝ එක පාස්ටර් කෙනෙක් ඇහුවා පාස්ටර්ගෙන් எத்தனை வாரங்கள் நீங்கள் இதை படித்து கொடுப்பீர்கள் என்று. සති කීයක් විතර ඔබ මේක උගන්වනවද කියලා. நான் யோசிக்கும் பொழுது சொன்னார், දේවදාසයා හිතලා මම කල්පනා කරගෙන ඉන්නකොට යාකි ඔයාද තුෂාර්ද பாஸ் துஷார் யாரோ சொன்னாங்க ஒரு 5-6 ஞாயிற்றுக்கிழமை இழுக்குமான்னு கேட்டார். තව සති 4-5ක් විතර ඇදෙයිද කියලා ඇහුවා. He asked me, I think it was Tushar. Pastor Tushar asked me, would it go for about 5 or 6 episodes? I said, I don't know. நான் சொன்னேன் எனக்கு தெரியாது. මම කිව්වා මම දන්නේ නැහැ. 1 யோவான் புத்தகத்திலே 1 யோவான் පොතේ 5 அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன. පරිච්ඡේද 5යි තියෙන්නේ. There are 5 chapters in 1st John. இப்போதான் இரண்டாவது அதிகாரத்தை முடிக்க போகிறோம். දැන් තමා දෙවෙනි පරිච්ඡේදය ඉවර කරන්න යන්නේ. It is today that we are concluding chapter 2 and this is part 23 already. இது 23ஆம் பாகம். මේ ඇවිල්ලා 23 වෙනි කොටස. எந்த தெய்வமே. මගේ දෙයියනේ. ஆனாலும் இரண்டாவது அதிகாரத்தை முடிக்கிறது எனக்கு சந்தோஷம். இந்த பைபிள் புது பைபிள், ஐஸ்கிரீம் பைபிள்னு பேர் வச்சிருக்கேன் இதுக்கு. ඒ කොහොම වුණත් දෙවෙනි පරිච්ඡේදය ඉවර කරන්න ලැබීම සතුටක්. මේ බයිබලේ අලුත් බයිබලයක් අයිස්ක්‍රීම් බයිබලය කියලා කියන්නේ. I call this Bible ice cream Bible because of the color. I got this very new, and in this new Bible, this 1st John chapter 2 is already torn and worn and torn and rugged, finished. இதுல இந்த 1 யோவான் 2வது அதிகார பேப்பர் பாத்தீங்களா, அது கிழிஞ்சி ஊத்தையாகி இது பழசா போயிருச்சு. දැන් මේ අලුත් බයිබලේ පළවෙනි யோவான் පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පිටුව දැන් ඉරිලා පොඩි වෙලා දැන් වෙන්න ඕන දේවල් වෙලා ඉවරයි. எத்தனை காரியங்கள், ஆனால் ஆண்டவர் அதிகமான காரியங்களை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்காரு, அப்படிதானே? හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ කාරණා අපිට උගන්වුවා. Many things God has taught us through this. Now actually many people are not interested in watching this. இந்த பிரசங்கங்களை பெரிதாக யாரும் ரொம்ப பயங்கரமா பார்க்கறாங்க இல்ல. හැබැයි මේ දේශන ඇවිල්ලා කවුරුත් ඉතා උනන්දුවෙන් ආසාවෙන් බලන්නේ නැහැ. ஏன்னா அந்த டைட்டில்ல பெரிய கவர்ச்சியா இல்ல. 1 யோவான் அதுல 15வது பாகம் 16வது பாகம் இப்படி தானே போயிட்டு இருக்கு. ඒ කියන්නේ මේ දේශනාවල මාතෘකා ආකර්ෂණීය නැහැ. 1 யோவான் පළවෙනි කොටස දෙවෙනි කොටස ඔහොම තමයි යන්නේ. Because the titles are not attractive. You know, on YouTube if you go it will say lesson 12, lesson 13, lesson 14. So they are not very attracted. But boy, I'll tell you, this so far has changed our lives. இந்த பாடங்கள் 1 யோவான் எங்களுடைய வாழ்க்கைகளை மாற்றி இருக்கின்றது. ஆமென். හැබැයි මේ 1 யோவான் පොත අපේ ජීවිත වෙනස් කරමින් සිටිනවා. என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி கொண்டு வருகிறது என்றால் பாருங்களேன். දේවදාසයා කියනවා මගේ ජීවිතය කොහොමද වෙනස් කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න කියලා. God is changing my life through these sermons. Okay, let's go to 1st John chapter 2 and verse 29. Let's read it. நாம் வாசிப்போம் 1 யோவான் 2வது அதிகாரம் 29வது வசனத்தை. අපි කියමු 1 யோவான் දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 29 වෙනි පදය. அவர் நீதி உள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருப்பதினால் நீதியை செய்கிறவன் எவனும் அவரில் பிறந்தவன் என்று அறிந்திருக்கிறீர்கள். උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ බව නුඹලා දනිහුනම් ධර්මිෂ්ඨකම් කරන සියල්ලන්ද උන්වහන්සේගෙන් ඉපදී සිටින බව නුඹලා දනිහුය. If ye know that he is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of him. இப்போ இந்த நீதி என்கின்ற சொல் இந்த இடத்திலே 2 தடவை வருகிறது. දැන් මේ ධර්මිෂ්ඨකම කියන පදය මේ ස්ථානයේ
ස්ථාන දෙකක සඳහන් වෙනවා. The word righteous occurs twice in this verse. And those of you who know Greek, the Greek word for righteousness is dikaios. Dikaios. Okay? இந்த கிரீக் தெரிந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். මේ ග්‍රීක් භාෂාව දන්න බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. அவர்களுடைய நன்மைக்காய் சொல்லுகிறேன். நீதி என்ற பதத்தினுடைய கிரேக்க பதம் dikaios. ඔවුන්ගේ දැනගැනීම උදෙසා කියන්නම් මේ ධර්මිෂ්ඨකම කියන පදේ ග්‍රීක් වචන ඇවිල්ලා ඩිකයියෝස්. உலகெங்கிலும் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நேரடியாக பார்க்கின்ற அன்பான சகோதர சகோதரிகளையும் நான் இயேசுவின் நாமத்திலே வரவேற்க விரும்புகிறேன். ලෝකයේ බොහෝ දේශයන් වල සිටින අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔබ සියලු දෙනාම අපි යේසුස් වහන්සේ නාමයෙන් පිළිගන්න කැමතියි. Sajiviv. Those of you who are joining us live from all over the world, a warm welcome to you. Let God minister to you through this message. அப்போ நீதி என்றால் என்ன? டிகாயோஸ் என்றால் என்ன? එතකොට ධර්මිෂ්ඨකම නැත්තම් ඩිකායෝස් කියන්නේ මොකද්ද? What is righteousness or dikaios by definition? அதை பற்றி நான் பேச போனால் ඒ ගැන මම කතා කරන්න ගියා නම් அதுக்கு ஒரு 25-30 பாகங்கள் பிரசங்கம் பண்ணணும். ඒකට තවත් පාඩම් 25 26ක් විතර කරන්න වෙයි. If I teach righteousness, I'll need another 25 to 30 Sundays. Okay? So let's not get into that. அதற்கு உள்ளே போக வேண்டாம். ඒ නිසා ඒ තුලට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. நமக்கு தேவையான அளவை மாத்திரம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණක් මම කියන්න කැමති වෙනවා. இப்போ தேவன் நீதி உள்ளவர். දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ධර්මිෂ්ඨූතයන් වහන්සේ. யாஹ்வே ஸித்கனு நீதியின் கர்த்தர். යාක්වේ සිත්කනෝ ඒ කියන්නේ ධර්මිෂ්ඨකමේ දෙවියන් වහන්සේ. Okay? Yahweh Tzidkenu means the God, the Lord of righteousness. Okay? So, our Lord is righteous. நம்முடைய ஆண்டவர் நீதி உள்ளவர். අපේ දෙවියන් වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨූතයන් වහන්සේ. அவ்வப்போது அல்ல, சமஹார வேலாவட்ட නෙවෙයි. It's not sometimes. It's not most of the time. அதிகமான நேரத்தில் அவர் நீதி உள்ளவர். அப்படி அல்ல. ගොඩක් වෙලාවට උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨයි එහෙම නෙමෙයි. அவர் எப்பொழுதும் நீதி உள்ளவர். උන්වහන්සේ සෑම මොහොතකම ධර්මිෂ්ඨූතයන් වහන්සේ. நீதி என்றால் நிறைய சொல்லலாம். ධර්මිෂ්ඨකම කියන එක බොහෝසෙන් කියන්න පුළුවන්. நமக்கு தேவையானதை மாத்திரம் நான் சொல்லுகிறேன். හැබැයි අපිට අවශ්‍ය දේ විතරක් මම කියන්නම්. Although I can explain a lot of things pertaining to righteousness, I will explain only those that are relevant to us. Number 1, நீதி உள்ளவர் நல்லவர். ඒ කියන්නේ පළවෙනි කාරණාව ධර්මිෂ්ඨ වූ කෙනා යහපත්. The righteous person should be a good person. ஒரு கெட்ட மனுஷனால, ஒரு கெட்ட நபரால நீதி உள்ள ஒரு ஆளாக செயல்பட முடியாது. ඒ කියන්නේ අයහපත් කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් නරක කෙනෙකුට ධර්මිෂ්ඨ කෙනෙක් විදිහට ඉන්න බෑ. A bad person cannot be a righteous person. இப்போ பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் வேதத்தை பார்க்கும் பொழுது, දැන් පරණ ගිවිසුමේ අපි බයිබලේ බලද්දී ஆண்டவர் செய்கிற சில காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது, දෙවියන් වහන්සේ කරන සමහර කාරණා බලද්දී அவர் கெட்ட வேலைகள் செய்வது போல தென்படும். උන්වහන්සේ මේ නරක විදිහට ක්‍රියා කරනවා වගේ පේනවා. When we look at the Old Testament, some of the stories, we may feel that God is not being good in those instances. உதாரணமாக, උදාහරණයක් විදිහට சோதோம் கொமோராவை அவர் அழித்த பொழுது, සෝදම් කුමාර උන්වහන්සේ විනාශ කරද්දී ஐயோ ஒரு நல்ல ஆண்டவர் எப்படியப்பா எல்லாரையும் அழிப்பார் என்கின்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது. අයියෝ යහපත් වූ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද මේ සේරම විනාශ කරන්න කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. When God destroyed Sodom and Gomorrah, a question can arise within us: can a good God destroy two nations altogether? அப்புறம் பெண்கள், ஆண்கள், பிள்ளைகள், மிருகங்கள் எல்லாவற்றையும் அமலேக்கிலே போய் கொன்று போடு என்று ஆண்டவர் சவுலுக்கு சொன்னபோது, එතකොට සාවුල්ට දෙවියන් වහන්සේ කියද්දී ගැහැණු පිරිමි සත්තු ලදරුව හැම කෙනෙක්ම මරලා දාන්න කියලා කියද්දී ஒரு நல்ல ஆண்டவரால் முடியுமா அப்பாவி குழந்தைகளையும் ஒன்றும் தெரியாத மிருகங்களையும் கொல்லுவதற்கு? යහපත් වූ දෙවි කෙනෙකුට පුළුවන් ද කිසිම දෙයක් හයක් හතරක් නොදෙන්නේ ලදරුව මරන්න එහෙම නැත්නම් කිසිම දෙයක් නොදෙන්නේ සත්තුව මරලා දාන්න. You know, when God told Saul to go and destroy the Amalekites, men, women, children, infants and even animals, sometimes we may wonder, how can a good God ask somebody to go and destroy all, even the innocent people? ஆனால் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாலே தான் හැබැයි අවුරුදු දෙකකට ප්‍රථමයෙන් තමා எனக்கு கண்டுபிடிக்க கூடியதா இருந்தது ஏன் அதை செய்தார் என்று. දේවදාසයාට හොයාගන්න පුළුවන් උනේ ඇයි ඒ වගේ දෙයක් අනුමත කරලා அது තියෙන්නේ. உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன். ඒක ඔබට කියලා දීලා තිබෙනවා. Only a couple of years ago I was able to discover why God had to do that, and I taught that to you. And only after realizing that I was able to fathom
wow, yes, God has not been bad, he was good. அப்போ அதை கண்டுபிடித்த பொழுதுதான் எனக்கு புரிந்தது එතකොට ඒක හොයාගත්තට පස්සේ තමයි මට අවබෝධ වුණේ ஆண்டவர் கெட்டவர் அல்ல நல்லவர் என்று. දෙවියන් වහන්සේ අයහපත් නැහැ උන්වහන්සේ යහපත් කියලා. ஆகான் என்ற ஒரு மனுஷன், ஆகான் ආකාන් කියන මිනිසයා ஒரு சாதாரண துப்பட்டியை களவெடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். නිකන් සාමාන්‍ය එක පෙට්ටියක් මේ හොරකම් කරා. அப்போ அவனை குடும்பத்தோடு கல்லெறிந்து கொல்ல வைத்தார் ஆண்டவர். පවුල් පිටින්ම ඔහුව ගල් ගහලා මරන්න අනුමත කරා දෙවියන් වහන්සේ. You know, when Achan committed what he committed in the book of Joshua, God told Joshua to stone the entire family and destroy them. அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்திலே நமக்கு யோசனை வரும். ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මේ හිතෙනවා. திட்டிட்டு தண்டிச்சிட்டு விட்டுருக்கலாமே அப்பா. අයියෝ නිකන් බැනලෙලා දඩුවම් කරලා අතාරින්න ஒரு පුළුවන්. நல்ல ஆண்டவரால் இதை செய்ய முடியுமா? යහපත් දෙවි කෙනෙකුට මේක කරන්න බැයිද? We may think, how can a good God destroy an entire family for something that they did peripherally? He could have just chastised them. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? அப்படி பயங்கரமாய் வேதத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது මෙහෙම බයිබලය ඔබ කියවද්දී புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வருவோமே, අලුත් ජීවිසුමට එමුකෝ. அனனியா சப்பீரால் ஒரு தப்பை செய்த பொழுது අනනියා සප්පිරා එක වරද්දක් කරද්දී சபையிலே செத்து விழ வைத்தார் ஆண்டவர். සභාව තුල මැල්ල වැටෙන්න අනුමත කරා දෙවියන් When වහන්සේ. Ananias and Sapphira in the New Testament, when they did what they did, God caused them to fall dead in the church. அப்போ இன்றும் கூட අද වුණත් ஒரு 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 கேள்வி வருகிறது, ஒரு கேள்வி வருகிறது. ඒවා එක ප්‍රශ්නයක් එනවා. ஆண்டவர் நல்லவர் என்றால் දෙවියන් වහන්සේ යහපත් නම් ஏன் கெட்ட விஷயங்கள் உலகத்திலே நடக்கின்றன? ඇයි අයහපත් දේවල් මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන්නේ? A great huge unanswerable question apparently is, if God is good, why do we see evil all around us? Why would he allow? ஆனால் உண்மையாக හැබැයි ඇත්තටම ஒரு நல்ல நபரால் தான் நீதி உள்ள நபராய் இருக்க முடியும். යහපත් කෙනෙකුට තමා ධර්මිෂ්ඨ වූ කෙනෙක් විදිහට ඉන්න පුළුවන්නේ. Only a good person can be righteous. So when the Bible says God is righteous, it assumes that God is essentially good. அப்போ வேதம் தேவனை நீதி உள்ளவர் என்று சொல்லும் பொழுது එතකොට බයිබලයේ දෙවියන් වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ වූ තයන් වහන්සේ කියලා කියද්දී அவர் நல்லவர் என்பதனை வேதம் காட்டுகிறது. උන්වහන්සේ යහපත් එහෙම නැත්නම් ධර්මිෂ්ඨයි කියලා බයිබලයේ පෙන්නනවා. அடுத்தது நீதி உள்ள ஒரு நபர் ඊළඟට ධර්මිෂ්ඨ වූ කෙනෙක් பட்சபாதம் இல்லாதவராய் இருக்க வேண்டும். පක්ෂ ભેද බලන්නේ නැති කෙනෙක් විදිහට සිටිය යුතුයි. අපක්ෂපාතීව ඉන්න ඕනේ. Now a righteous God should be impartial. ஆனால் ஆண்டவருடைய வேதத்தை பார்த்தால் හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ බයිබලය බලද්දී சில பேரை அவர் கூடுதலாய் ஆசீர்வதிக்கிறது மாதிரி தெரியும். සමහර අයට උන්වහන්සේ වැඩිපුර ආශිර්වාද කරනවා වගේ පේනවා. சில பேருக்கு அவ்வளவு ஆசீர்வாதம் இல்லாதது போல தெரியும். සමහරුන්ට ඒ තරම් ආශිර්වාද නැහැ වගේ When we පේනවා. look at the Bible, sometimes we feel that God favors some people and he does not favor some people. இப்போ கூட அப்படிதான். දැනුත් එහෙම තමයි. சபையிலே சில விசுவாசிகள் நினைப்பார்கள், සභාවේ සමහර අදිලවන්තයෝ හිතනවා. எனக்கு நான் ஆண்டவர் அவ்வளவு பெருசா என்னைய கவனிக்கிறது கிடையாது. අයියෝ දෙවියන් වහන්සේ මට ඒ තරම් වැඩිපුර මාව ගණන් ගන්න ஆனா නැහැ වගේ. அவங்க அந்த குடும்பம் හැබැයි අර පවුල இந்த ஆளுங்க අර අරයා ஐயோ அவங்களோட நல்லா இருக்காங்கப்பா. එයාලා නම් හොඳට ඉන්නවා. Even today in churches, some people feel, we are not loved by God so much, but those people, God has a special favor. எனக்கு எத்தனை பாஸ்டர்மார் சொல்றாங்க தெரியுமா? දේවදාසයට දේවදාසෝ වෙනත් දේවදාසෝ කී දෙනෙක් මේ වගේ How කියනවද many දන්නවද? pastors are telling me this? They say, Suresh, you have an extra favor of God. You have an extra grace of God. Pastor Suresh, உங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு கூடுதலான ஒரு கிருபையை வைத்திருக்கிறார். உங்கள் மேல் ஆண்டவர் கூடுதலான ஒரு கரிசனையை வைத்திருக்கிறார் என்று. පාසුරේෂ් ඔයා ගැන දෙවියන් වහන්සේ වැඩිපුරු අනුග්‍රහයක් එහෙම නැත්නම් වැඩිපුරු ප්‍රේමයක් තියන් ඉන්නවා වගේ කියලා කියනවා. பொய். බොරු. That's a lie. How can God be partial if he is righteous? ஆண்டவர் நீதி உள்ளவர் என்றால் அவர் எப்படி பட்சபாதம் உள்ளவராய் இருக்க முடியும்? දෙවියන් වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ වූ තයන් වහන්සේ නම් උන්වහන්සේ කොහොමද එක පක්ෂයකට මේ පාතීව ඉන්නේ, පක්ෂපාතීව ඉන්නේ? සිංහලනේ, you Sinhalese? මහේෂ් කුමාර දේශප්‍රිය පක්ෂ කියනකොට දේශපාලනය ගැන හිතන්න ගත්තද? ඒ පක්ෂය ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ஓகே. ஆனால் நினைப்பார்கள், ஆனா அப்படி இல்லையே, அப்படித்தானே தெரியுது. හැබැයි එහෙම නෙමෙයිනේ ඒ උනාට එහෙමනේ පේන්නේ. It looks like that. It looks like that. No, it looks.
There may be something different. God is impartial. Just take it into your system. அது பார்ப்பதற்கு அப்படி தெரிந்தாலும் அதுக்குள்ள வேற ஏதாவது இருக்கும். விளங்குதா உங்களுக்கு? බලනකොට එහෙම වගේ පෙවුනට ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් ඒ තුල තිබෙනවා. ஆகவே நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், நம்முடைய ஆண்டவர் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல. ඒ නිසා ඔබ දැනගන්න අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපක්ෂපාතී වූ දෙවියන් அவர் වහන්සේ. நீதி உள்ளவர் என்றால் එමනම් උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨතයන් වහන්සේ නම් அவர் நல்லவர். උන්වහන්සේ යහපත්, அவர் பட்சபாதம் இல்லாதவர். උන්වහන්සේ අපක්ෂපාතී වූ දෙවියන් වහන්සේ. விளங்குதா உங்களுக்கு? So if God is righteous, then he is good, and then he is impartial, and then he should love. அவர் நேசிக்கிறவராய் இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරන්නෙක්ව සිටිනවා. விளங்குதா? அவர் நேசிக்கிறவராய் இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ අපිට ආදරය කරන කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා. இப்போ நான் ஒருவருடைய நிகழ்ச்சியை நான் அடிக்கடி யூடியூப்ல பார்த்து கொண்டே இருப்பேன். දැන් දේවදාසයා එක් තැනැත්තෙක්ගේ මේ වැඩසටහන් බලාගෙන ඉන්නවා YouTube එකේ. ஒரு அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு ஜட்ஜ், ඇමරිකාවේ ඉන්නවා එක විනිශ්චයකාරයෙක්. Judge Caprio. How many of y'all have seen Judge Caprio's programs? He's a wonderful judge, and the way he judges things, he impresses me a lot. அவர் வந்து ஒரு நீதிபதி. ඔව් එක විනිශ්චයකාරයෙක්. அவருடைய வழக்கு மன்றத்திலே, அவருடைய நீதிமன்றத்தில் நடக்கிற வழக்குகள் எல்லாவற்றையும் வீடியோ செய்து அவர்கள் யூடியூபிலே போடுகிறார்கள். ඔහුගේ උසාවිය තුල සිද්ධ වෙන්නා වූ ඒ නඩු අබ සියල්ල ඔවුන් මේ වීඩියෝ කරලා YouTube එකේ දානවා. அமெரிக்காவிலே ப்ராவிடன்ஸ் என்ற இடத்திலே தான் அவருடைய நீதிமன்றம் இருக்கிறது. ඇමරිකාවේ ප්‍රොවිඩන්ස් කියනවා වූ ඒ ස්ථානයේ තමයි ඔහුගේ උසාවියේ පවතින්නේ. Have you seen him from Providence? Okay. இப்போ அந்த நபரை பார்க்கும் பொழுது எல்லாரும் அவருக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார்கள்? දැන් ඒ පුද්ගලයා බලද්දී බොහෝ දෙනෙක් ඔහුට මොනවද දන්නවද කියන්නේ? நீங்கள் நல்ல அன்பான ஒரு மனுஷன், ඔබ යහපත් වූ ප්‍රේමණීය වූ මිනිසෙක්, நீங்கள் அன்பாலே நீதியை செய்கிறீர்கள் என்று. ඔබ ප්‍රේමණීය වූ ප්‍රේමණීය අන්දමට ඔබ නීතිය ඉටු කරනවා. You know, in a loving manner you establish the law. You are a lawful man. You are not a lawless man. But there is a lot of love in you. நீங்கள் வந்து ஒரு சட்டத்தை உடைக்கிறவர் அல்ல. ඔබ නීතිය කඩන කෙනෙක් නෙවෙයි. ஆனால் அன்பிலே அந்த நீதியை நீங்கள் நிலைநாட்டுகிறீர்கள். හැබැයි ප්‍රේමයේ තුලම ඔබ ඒ නීතිය ඉටු වෙන්න සලස්වනවා. நமது ஆண்டவர் நீதிபரராய் இருக்கிறார் என்பதற்காக அவர் அன்பில்லாதவர் அல்ல. අපේ දෙවියන් වහන්සේ නීතිමය වූ දෙවියන් වහන්සේ කියන එක තුල ප්‍රේමය නැහැ කියන එක පෙන්වන්න So බෑ. just because our God is righteous doesn't mean that he doesn't have love. அவர் ஆகான் குடும்பத்தை கல்லெறிந்து கொல்ல போன பொழுது උන්වහන්සේ ආකාන්ව ඒ ගල් ගහලා මරන්න අනුමත කරද්දී அவர் அன்பில்லாமல் அதை செய்யவில்லை. උන්වහන්සේ ප්‍රේමයෙන් නැතුව ඒ දේ කරේ නැහැ. அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பார். උන්වහන්සේ කොතරම් අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද So ඔබට? இந்த காரியங்களை நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு கொஞ்சம் விளக்க போகிறேன். ඒ නිසා මේ කාරණා අද දවසේ මම ඔබට පොඩ්ඩක් විස්තර So when කරන්න. God summoned Joshua and told him to stone Achan's family, God did not do that without love. He still loved them. So these are the three things that I am going to explain to you. இந்த மூன்று காரியங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். මේ කාරණා තුන අද දවසේ ඔබට උගන්වන්න. ஏற்கனவே நான் சொன்னபடி කලින්ම කියපු විදිහට நீதியை குறித்து நிறைய இருக்கிறது. ධර්මිෂ්ඨකම ගැන බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. As I told you already, there is a lot pertaining to righteousness, but I have chosen only 3 elements that are relevant to us. அவற்றில் மூன்றே அம்சங்களை மாத்திரம் உங்கள் முன் வைக்க போகிறேன். උන්වහන්සේගේ කාරණා තුනක් විතරක් ඔබ ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරන්න යනවා. அது ஏனென்றால் அந்த மூன்று காரியங்களும் நமக்கு பொருந்தும். ඇයි කියනවා නම් ඒ කාරණා තුන අපිට පොදුම් ඇති. අපිට போதும். அவர் நல்லவர், උන්වහන්සේ යහවත්, பட்சபாதம் இல்லாதவர், උන්වහන්සේ අපක්ෂපාතී, அன்பானவர். ඒ වගේම ප්‍රේමණීයයි. He is good, God is good, God is impartial, and God is full of love. Okay? இப்போ දැන් சில கேள்விகளுக்கு வருவோம். සමහර ප්‍රශ්න වලට එමු. ஆண்டவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா ஏதேன் தோட்டத்திலே ஒரு தடை செய்யப்பட்ட மரத்தை படைத்தால் ஆதாமும் ஏவாளும் அதிலே புசிப்பார்கள் என்று? දෙවියන් වහන්සේට දන්නවද නැද්ද ඒදන් උයන තුල එක තහනම් ගහක් හැදුවනම් තිබ්බනම් ආදම් මේව ඒකෙන් කයි කියන එක? Didn't God know that if he placed a tree of good, the tree of the knowledge of good and evil in the Garden of Eden, Adam and Eve would end up eating from that? Didn't God know? දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ නැද්ද? දෙවනක තේරියාදා?
தெரியும். දන්නවා. ஏன் படைத்தார்? ඇයි මෙව්වේ? சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். කියලා දෙන්නම් අහගන්න. அவர் நீதி உள்ளவர். උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨතාවයන් වහන්සේ. நீதி உள்ளவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? ධර්මිෂ්ඨතාවයන් වහන්සේ මොනවද කරන්න ඕනේ? யாருக்காவது எதையாவது கொடுத்தால் කාට හරි මොන හරි දෙයක් දුන්නා නම් அதை பயன்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும். ஆமாவா இல்லையா? ඒක පාවිච්චි කරන්න අනුමැතිය දෙන්න ඕනේ. No, a righteous person should allow somebody to use something that they give. இப்போ நான் வந்து பாஸ்டர் மகேஷுக்கு ஒரு ஒரு டெலிஃபோன் கொடுக்குறேன், ஒரு ஐஃபோன் 11 கொடுக்குறேன். இது பொய்யா? உண்மையே கிடையாது. சரியா? நான் பாஸ்டர் மகேஷுக்கு ஒரு ஐஃபோன் 11 கொடுக்குறேன். දැන් පාස්ටර් සුරේෂ් ඇවිල්ලා මට iPhone 11. 11 එකක් දෙනවා. So I am gifting Pastor Mahesh an iPhone 11. So he is very happily accepting that. நான் கொடுத்தா எவ்வளவு சந்தோஷமா வாங்கிக்கிறீங்க இல்லையா? கண்ணெல்லாம் மேல போயிட்டு வருது. දැන් ඒක පාස්ටර් සුරේෂ් මට ඒ වගේ දෙයක් දුන්නා මම කොච්චර සන්තෝෂෙන් ඒක බාරගන්නීද? இப்போ பாஸ்டர் மகேஷ் பெரிய ஆளா நான் பெரிய ஆளா நீங்க சொல்லுங்க. දැන් මම පාස්ටර් මහේෂ් කියන කෙනා ලොක්කෙක්ද එහෙම නැත්නම් පාස්ටර් සුරේෂ් ලොක්කෙක්ද? Who among us is the big boss? Me or Mahesh? Come on, tell me. ஏக்கனே கிளியரா? என்ன இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா? அது கிளியரான எக்ஸ்பிரஷனை நீங்க பார்க்கணும், கேமரால தெரியாது. அது என்ன இதெல்லாம் ஒரு கேள்வி? என்ன அறிவு கட்ட கேள்வி? நீ தானே பாஸ், அப்புறம் என்ன? இப்போ பாருங்க, இப்போ நான் சொன்னா ஏதாவது இவர் கேள்விப்படியணுமா இல்லையா? දැන් පාස් සුරේෂ් මට මොනවා හරි කිව්වනම් මම කීකරු වෙන්න ඕනේද නැද්ද? If I command something to Mahesh, he has to obey. இப்போ நான் அவருக்கு ஐபோன் 11 கொடுக்குறேன். දැන් පාස් සුරේෂ් මට iPhone 11 එකක් දෙනවා. ஒரு சந்தோஷமா வாங்குகிறார். දැන් මං ඉතා සන්තෝෂෙන් ඒක බාර ගන්නවා. Thank you pastor. thank you boss. ஐயோ திருப்பி திருப்பி பார்க்கறாரு. දැන් මං හරව බලනවා. எல்லாம் பார்த்துட்டு ரூமை விட்டு போகும்போது දැන් සේරම බල්ලා මම කාමරෙන් එළියට යන්න යද්දී நான் சொல்றேன் மகேஷ் ஒரு நிமிஷம் நில்லு. පාස් එතකොට කියන මහේෂ් විනාඩියක් ඉන්න. You know, Mahesh is so excited when I give him iPhone 11 and he opens it and he is so excited, happy, exuberant, and he is saying, thank you pastor, I never thought you'd give me an iPhone 11 and everything. And after a little while he is now leaving the room and I say, hang on a minute Mahesh, ஆனா இதை நீ பாவிக்க கூடாது. හැබැයි උඹ මේක පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. பேசாம போயிட்டு கபட்ல பூட்டி வச்சிருக்கணும். පාඩුවේ ගිහලා කබඩේට දාලා ලොක් කරලා දාන්න ඕනේ. எப்படி இருக்கும்? කොහොමද ඒද? You know, once he is ready to leave, I tell him, but Mahesh, you cannot use it. You have to lock it up and keep it in a safe place. You are not allowed to use it. அப்ப இவர் கேக்குறாரு, பாஸ்டர் ஜோக் அடிக்கிறீங்க இல்லையா பாஸ்டர்? එතන මං පාස්ටර් වීලු කරනවානේ. So Mahesh will think that I'm joking. நீங்க நினைப்பீங்களா இல்லையா? ඔබත් නැද්ද එහෙම? எந்த அறிவு கட்டவே யா போனை கொடுத்துட்டு பயன்படுத்தாதுன்னு சொல்லுவான். මොන මොඩයද ෆෝන් එකක් දිල වෙලා මේක පාවිච්චි කරන්න එපා කියන්නේ. பயன்படுத்த வேணாம்னா அப்புறம் என்னத்துக்கு நீ போனை கொடுத்த முதல்ல? පාවිච්චි කරන්න එපා නම් මොකටද මේ ෆෝන් එක දුන්නේ? I mean, if I don't want him to use a phone, why should I give him a phone? So which idiot would give a phone and say don't use it? So he'll think I'm joking. அவர் சொல்வாரு நான் அவன் நினைப்பாரு நான் ஜோக் அடிக்கிறேன். දැන් මම හිතේ පාස්ටර් විහිළු කරනවා කියලා. ஆனா நான் சொல்றேன் மகேஷ் ஜோக் கிடையாது. ඒතර පාස්ටර් ගයි මේක විහිළුවක් නෙමෙයි. சீரியஸ். මේක සීරියස්. பயன்படுத்தவே கூடாது. පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. அப்ப இவர் அந்த போன் எடுத்து கொண்டு போயிட்டு கபட்ல வச்சிட்டார். ඒතර මම මේ ෆෝන් එක අරන් ගිහලා කබඩේ දායි. So I have told him specifically, you cannot use the phone, keep it in a safe place. Now, am I fair? நான் ஒரு நல்ல நீதியுள்ள மனுஷனாக நடந்திருக்கிறேனா இவருக்கு? දැන් දේවදාසයා එතකොට ධර්මිෂ්ඨ වූ යහපත් කෙනෙක් විදිහටද මට ක්‍රියා කළේ? ஐபோன் 11 கொடுத்தேன், ஐபோன் 11 கொடுத்துட்டேன், ஐபோன் 11 கிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றதுனால நான் ஒரு நல்ல மனுஷன் ஆயிருவேனா? iPhone 11 එකත් gift තෑගි කරා. iPhone 11 එකක් දුන්නා කියලා ඒක යහපත් දෙයක්ද? Just because I have given him an iPhone 11 does that make me good? I must allow him to use it. நான் அவரை பயன்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும். ඒක මට පාවිච්චි කරන්න අනුමැතිය ලබා දෙන්න. நல்லா கேளுங்க. இவருக்கு நான் iPhone 11 கொடுத்து விட்டு මට දේවදාස iPhone 11 එකක් දීලා பயன்படுத்தாதே என்று சொன்னால் පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා කිව්වනම් நான் நல்ல மனுஷனா? நீங்க சொல்லுங்க. දේවදාසයා යහපත් කෙනෙක්ද? Am I a good guy if I give him an iPhone 11 and tell him no you should not use it? Am I a good guy? பைபிள் நாம சொல்லுங்க. நல்ல மனுஷனா? கிடையாது. அப்ப நான் என்ன செஞ்சிருக்கணும்? එහෙනම් මොනවද දේවදාසයා කරන්න ඕනේ? அப்ப iPhone 11 கொடுத்திருக்க கூடாது.
iPhone එක දෙන්නම ඕනේ. I should never have given him a phone in the first place. You give a phone, excite him, make him happy, and then you put a stop to the usage of it. சும்மா இருக்கிற ஆளை கூப்பிட்டு அவருக்கு ஐபோனை கொடுத்து නිකන් ඉන්න කෙනෙකුට මේ කතා කරලා iPhone එකක් දීලා அவருக்குள்ள ஆசையை வளர்த்து ඔහු තුල ආශාව වර්ධනය කරලා அப்புறம் சொல்றது அதை பயன்படுத்தாத. ඊට පස්සේ කියනවා පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. என்ன ஐயா இது? මොකද්ද මේ? இவ ஆண்டவர் ඒතකොට අපේ දෙවියන් වහන්සේ ஆதாமையும் ஏவாளையும் எப்படி படைத்தார்? ආදම් සහ ඒව කොහොමද නිර්මාණය කරේ? How did God create Adam and Eve? With a personal volition, the ability to choose. அதாவது தெரிவு செய்யும் ஆற்றலோடு படைத்தார். ඒ කියන්නේ සුව තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ඇතිව මැව්වා. ஒரு மெஷினுக்கு தீர்மானிக்க முடியாது, தெரியுமா அது? මැෂිමකට තීරණයක් ගන්න බෑ. இப்ப டிவி இப்ப எல்லாம் நூற்றுக்கணக்கான டிவி சேனல்கள் இருக்கு இல்லையா? දැන් 100 ගණන් මේ ටීවී channel තියෙනවා. இந்த நானும் எத்தனையோ சேனல்ஸ் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எங்களுடைய டிவியில. දැන් මේ ඇතුලේ තියෙන ටීවී එකේ 10 ගණන් මේ ටීවී channel There are තියෙනවා. hundreds of channels in today's televisions. Now a television does not have the personal will. ஒரு தொலைக்காட்சிக்கு சுயமாய் சிந்திக்கின்ற சக்தி கிடையாது. ඒ කියන්නේ රූපවාහිනියකට තමුන් තීරණ අරගෙන විකාශනය වීමේ හැකියාවක් නැහැ. இப்ப நான் அந்த கட்டில உட்கார்ந்து දේවදාසයා ඇඳේ ඉඳගෙන அந்த பட்டனை குத்தி சொல்லுவேன், ඒ බටන් එක ඔබලා කියනවා ඒ බොත්තම ඔබලා 927 ரெஸ்லிங் காட்டு, 927. 9:27 රෙස්ලින් පෙන්වන්න. You know, I press 927 to watch wrestling. அப்ப அந்த டிவி தீர்மானிக்காது. එතකොට ටීවී එක තීරණය කරන්නේ නැහැ. No, 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 no. නෑ. Naughty pastor. Naughty pastor. naughty pastor. பாஸ்டர் மாரெல்லாம் ரெஸ்லிங் பார்க்கப்படாது. பாஸ்டர்ஸ்லாம் ரெஸ்லிங் බලන්නේ නැහැ. நான் 499 தான் உனக்கு காட்டுவேன் காட் சேனல். මම 4යි 9යි 9 තමයි ඔබට පෙන්වන්නේ ගෝඩ් channel சோ එක. நான் 927 குத்த அது 499லயே நின்னுட்டு இருக்குதா? එතකොට දේවදාසයා 4යි 2යි 7 ඔබන්න එක 4යි 9යි 9යි පෙන්නනවා නම් அப்படி செய்யாது டிவி. சரியா நான் சொல்றது? එහෙම කරන්නේ නැහැ ටීවී එක. So no matter how, I mean, the television will never change its channel to 499 to show me God channel when I want to watch 927. Why? Because the television does not have a free will. தொலைக்காட்சிக்கு சுயமாய் சிந்திக்கின்ற ஆற்றல் கிடையாது. ඒ කියන්නේ රූපවාහිනියට සුව තීරණ ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ஆண்டவர் ஆதாமையும் ஏவாளையும் ஒரு எந்திரமாக படைக்கவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ ආදම් සහ ඒව එක යන්ත්‍රයක් විදිහට මැව්වේ නැහැ. God did not create Adam and Eve like a machine. He created them with the volitional ability. தீர்மானிக்கின்ற சக்தியோடு படைத்து விட்டார். තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ඕන්ට ලබා දුන්නා. இப்போ ஒரு அழகான தோட்டத்துல அவங்களை கொண்டாந்து வச்சிட்டார். දැන් ඊට ලස්සන වූ වත්තක උම තබලා තිබෙනවා. இப்போ அந்த தோட்டத்துல உள்ள எல்லாவற்றையும் சாப்பிடலாம். දැන් ඒ වත්තේ තියෙන ඕන දෙයක් උන්ට කන්න පුළුවන්. நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். හොඳට විනෝද වෙන්න පුළුවන්. என்ன பிரயோஜனம்? මොකද්ද ප්‍රයෝජනය? ஏனென்றால் ඇයි කියනවා නම් செய்ய வேண்டாம் என்று ஒன்றுமே இல்லை. කරන්න එපා කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. உலகத்திலே பாவம் இல்லை, ලෝකේ පාපය නැහැ. அசுத்தம் இல்லை, අපවිත්‍රකම නැහැ. வேற யாரும் இல்ல. වෙන කවුරුත් ඇත්තෙත් You නැහැ. know, the world did not have anybody else, only Adam and Eve. Do you understand? So there was no sin, there was no problem. இப்ப ஆதாம பார்த்து யாரும் வேற பொம்பளைய பார்க்காதன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வேற பொம்பளை இருக்கல, இருந்தது ஏவாள் ஒருத்தி தான். දැන් දෙවියන් වහන්සේට ආදම් දිහා බලලා වෙන ගෑනු කෙනෙක් දිහා උඹ බලන්න එපා කියලා කියන්න බෑ. වෙන කවුරුත් නැහැ. ඒවා විතරයි හිටියේ. ඒව විතරයි You know, හිටියේ. God could not tell Adam, thou shalt not lustfully look at other women, because there was no other women, only Eve was there. ஏவாளை பார்த்து சொல்ல முடியாது பொறாமை பேசக்கூடாது. ඒව බලලා කියන්න බෑ මේ ඕපදූප කතා කරන්න එපා. அவளுக்கு பொறாமை பேசுறதுக்கு வேற யாரும் இருக்கல. ඇයි ඇයට ඕපදූප කතා කරන්න වෙන කවුරුත් නැහැ. So, you know, God couldn't have told Eve, do not carry old wives' tales, because there was no old wife around. Only she was there. Do you understand? அப்ப இப்ப மாதிரி கொலை செய்யறதுக்கு யாரும் இருக்கல. දැන් වගේ මිනි මරන්න කවුරුත් නැහැ. கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கு யாரும் இருக்கல. හොරකම් කරන්න කවුරුත් නැහැ. பொய் சொல்றதுக்கு யாரும் இருக்கல. බොරු කියන්න කවුරුත් නැහැ. பாவமே இருக்கல. පාපයම නැහැ. ஆகவே செய்ய வேண்டாம் என்று ஒன்றுமே இருக்கவில்லை. ඒ නිසා කරන්න එපා කියලා කියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. Since there was no sin available, there was no foul thing available, there was no way for them to be told, don't do something. அதனால ஆண்டவர் யோசிக்கிறாரு. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ හිතනවා දැන්. ஐயோ பாவமே. ஐயோ, அதாவது எப்படி தெரியுமா, நல்லா கேட்டுக்குங்க. ඒ කියන්නේ කොහොමද දන්නවද හොඳට අහගන්න. முழு உலகத்திலையும் மகேஷ் மட்டும் தான் இருக்கிறாராம். ஒரு கற்பனை. දැන් මවා ගන්න මුළු ලෝකෙම මහේෂ් විතරයි ඉන්නේ. So here is a hypothesis now, right? In the entire world there is only one man alive, Mahesh.
மகேஷ்ங்கிற ஒருத்தர் தான் உயிர் வாழ்றார், வேற யாரும் கிடையாது. දැන් මහේෂ් කියන එක්කෙනා විතරමයි ලෝකේ ඉන්න වෙන කවුරුත්ම නැහැ. அப்ப இவருக்கு ஐபோன் 11 கிடைக்குது. දැන් මට iPhone 11 හම්බ වෙනවා 11. இப்ப இவருக்கு சட்டம் என்ன தெரியுமா? දැන් මට තියෙන නීතිය මොකක්ද දන්නවද? வேண்டிய மாதிரி அந்த போனை பயன்படுத்து. ඕන විදිහකට ඒ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න. So there is only Mahesh in the whole world and he receives an iPhone 11 with the message, thou shalt use it the way you want. இப்ப பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? දැන් ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? யாருக்கு ஃபோன் பண்றது? வேற யாரும் இல்லை உலகத்துல. කාටද කෝල් කරන්නේ? ලෝකේ වෙන කවුරුත් නැහැනේ. யாரோட வாட்ஸ்அப் பண்றது? කාගෙත් එකද WhatsApp කරන්නේ? ஃபேஸ்புக்ல நான் எலெக்ஷனுக்கு போயிட்டு ஓட் பண்ணிட்டேனே இந்தா பாரு வேறல அப்படின்னு போட்டு யாருக்கு காட்டுறதுக்கு? දැන් මම මේ ජනාධිපතිවරණයට කියලා ඡන්දේ දාලා ආවනේ මේ බාන්න මගේ ඇඟිල්ල කියලා පෙන්වන්න කාටද පෙන්වන්නේ Facebook එකේ? நேத்து பாத்தீங்களா ஃபேஸ்புக்ல விரலாம் அனுப்புறாங்க எல்லாம். என்னமோ பெரிய சாதனை சாதிச்சிட்ட மாதிரி விரல் கலர் பண்ண விரலை காட்டி அனுப்பிக்கிறீங்க. எத்தனை பேர் உங்களோட ஃபேஸ்புக்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்க? මහා ලොකු දෙයක් කරා වගේ එක එක්කෙනා මේ ඇඟිල්ල ෆොටෝ ගාලා Facebook එකේ දාලා තියෙනවා මේ මෙන්න බාන්න කියලා. Yesterday, after the elections, the Facebook is full of people who are proudly posting that they have gone to vote. Oh my gosh. Anyway, this poor guy doesn't have a way to use Facebook because there is nobody else. யாரோட Facebook பண்றது? කාගෙත් එකද Facebook දාන්නේ? விளங்குதா? அப்போ ஒரு ஃபோன் இருக்குது, யாரும் இல்ல தொடர்பு கொள்ளனா அப்புறம் அந்த ஃபோன்ல பிரயோஜனம் இல்ல. එතකොට ෆෝන් එකක් තියෙනවා හැබැයි සම්බන්ධතාවකම් පවත්වන්න කිසිම කෙනෙක් නැත්නම් ඒ ෆෝන් එකෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් There is නැහැ. a phone but there is nobody to communicate, so what is the use of the phone? ஆகவே ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? එනිසා දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? அந்த அருக்கு அந்த மரம், අර තියෙන අර ගහ அந்த மரத்துல இருந்து மட்டும் சாப்பிடாத ඒ ගහෙන් විතරක් කන්න එපා. அப்படின்னு சொல்லிட்டார். එහෙම කියලා කිව්වා. So God told Adam and Eve, look at that tree right in the middle of the garden, don't eat from that. அப்ப அந்த மரத்துல இருந்து ஏன் சாப்பிட வேணாம்னு சொன்னார் தெரியுமா? ඒතොර ඇයි ඒ ගහෙන් කන්න එපා කිව්වේ කියලා දන්නවද? அந்த மரத்துல பிரச்சனையே இல்ல. ඒ ගහේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. சூப்பர் மரம், හොඳ ගහක්. சூப்பர் காய். හොඳ ගෙඩි. அந்த ஈவனுக்கு எதையாவது செய்ய வேணாம்னு சொல்லணுமே. අර මේගොල්ලන්ට මොනවාරි එපා කියලා කියන්න ඕනේ නේ. அதனால ஒரு நல்ல மரத்தை காட்டி அதுல இருந்து மட்டும் சாப்பிட வேணாம், ஓகே அப்படின்ட்டார். ඒ නිසා තමයි හොඳ ගහක් පෙන්නලා කිව්වා අර ගහෙන් විතරක් කන්න එපා කියලා කිව්වේ. In order to make the man exercise his free will, God told, don't eat from that tree. மனுஷன் என்ன செஞ்சான்? මනුෂ්‍යයා මොනවද කරේ? அதே போயிட்டு அதிலே தின்னான். ඒතෙන්නම ගිහලා ඒකෙන්ම කෑවා. So man went and ate from that. இப்போ ஆண்டவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? දැන් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්න ඕනේ? அவர் நீதி உள்ளவர். උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨතයන් වහන්සේ. இப்போ அவர் நல்லவர் என்பதற்காக උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ වූ නිසා ஆதாமை மன்னிப்பதா ආදම්ට සමාව දෙන්නද? அல்லது நீதி உள்ளவர் என்பதற்காக එහෙම නැත්නම් ධර්මිෂ්ඨ වූ තයන් වහන්සේ නිසා அவரை தண்டிப்பதா? ඔහුට දඬුවම් කරන්නද? Now what has God got to do now? Should he ignore what Adam and Eve did because he loves them, or should he exercise the law because he is righteous? இப்போ அவர் நீதி உள்ளவராயும் நல்லவராயும் இருக்க வேண்டும். දැන් උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ වූ තයන් වහන්සේ විදිහට ඉන්න ඕනේ, යහපත් වූ තයන් වහන්සේ විදිහට ඉන්න ඕනේ. He has to be righteous and loving. அதனால என்ன செய்றார்? නිසා මොනවද කරන්නේ? நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. හොඳට අහගන්න. அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? උන්වහන්සේ මොනවද කිව්වේ දන්නවද? மவனே நீ இந்த மரத்தில் சாப்பிட்டால் පුතේ උඹ මේ ගහෙන් කෑවනම් உனக்கு என்ன வரும் என்று சொன்னார்? சொல்லுங்க நீங்க. උඹට මොනවද එන්නේ කියලා பைபிள் என்ன சொல்லி இருக்குது? Tell me. බයිබලේ මොනවද කියන්නේ? What did God say before they ate from the tree? Okay? What did God say to them? If you eat of this tree, you shall surely die. What? Nasinava, marenava, die. You shall surely die. செத்து போவ. නසිනවා. எப்படி செத்து போவ? කොහොමද මැරෙන්නේ? ரெண்டு சொற்கள் இருக்கின்றன. එතන වචන දෙකක් තිබෙනවා. ஒரு நல்ல மரணம், ஒரு கோரமான மரணம். එක යහපත් වූ මරණයක්, එහෙම නැත්නම් එක භයානක වූ මරණයක්. இந்த பேர் வயசு போய் இறந்து போறாங்களே, අර වයසට ගිහිල්ලා මැරෙන්නේ. அந்த மரணம் வேற, ඒ මරණය වෙනයි, அகால மரணம் வேற. අකාල මරණය වෙනයි. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? එතකොට දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? நீ அந்த மரத்திலே சாப்பிட்டால் උඹ අර ගහෙන් කෑවනම් நீ கோரமான முறையில் ரத்தம் சிந்தி அகால மரணம் அடைவாய்.
උඹ ඉතා දරුණු විදියට ලේ හලලා මේ අකාල මරණයක් ලබයි. So God is saying to man, you should not eat from that tree. Now if you eat from that tree, you shall die a premature, untimely, gruesome, horrible death. Okay, அவன் சாப்பிட்டான். ඒකෙන් කෑවා. இப்போ என்ன நடக்குது? දැන් මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? ஆண்டவர் தண்டனையை கொடுக்க வேண்டும், அவர் நீதி உள்ளவர் என்றபடினா. දෙවියන් වහන්සේ දඬුවම් කළ යුතුයි ඔවුන්ට. උන් ධර්මිෂ්ඨතාවයන් වහන්සේ නිසා. Since he is righteous, he has to punish them. ஆனால் அன்பு, ஐயோ இவன் சாக போறானே, හැබැයි ප්‍රේමය අයියෝ මෙයා මැරෙන්න යනවනේ. அவன் சாகிறதை என்னால் பார்க்க முடியாதே. ඔහු මැරෙන එක මට බලන්න බෑනේ. அதனால் அன்பினால் என்ன செய்கிறார்? අන්නේ ප්‍රේමය නිසා මොනවද කරේ? அவரே மனுஷனுக்கு மகனாக பிறந்து வந்து උන්වහන්සේම මිනිස්යාට පුත්‍රයෙක් විදිහට ඉපදිලා அவரே சாகிறார். උන්වහන්සේම මැරෙනවා. Out of love, he becomes a man. Through man, he is born as a man and he dies that death. கவனிங்க, හොඳට අවධානය දෙන්න. மனிதன் பாவம் செய்தபடியால் மனிதன் சாக வேண்டும். මිනිස්යා පාපය කළ නිසා මිනිස්යා මැරෙන්න ඕනේ. நீதியுள்ள தேவன் தண்டனையை கொடுக்க வேண்டும். ධර්මිෂ්ඨතාවයන් වහන්සේ දඬුවම් කළ යුතුයි. தண்டனையை கொடுத்தார். දඬුවම දුන්නා. அதனால் அவர் நீதியை நிலைநாட்டினார். ඒ නිසා උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකම රැක්කා. Because God is righteous, he has to punish. So he executed the punishment by death. ஆனால் அன்பினால் என்ன செய்தார்? හැබැයි ප්‍රේමය නිසා මොනවද කරේ? அவரே ஆதாமுக்கு மகனாக ஒரு 4000 வருஷங்களுக்கு பிறகு பிறந்து උන්වහන්සේම ආදම්ට පුත්‍රයෙක් විදිහට වර්ෂ ගානකට පස්සේ ඉපදිලා அவர் அந்த மரணத்தை மரித்தார். උන්වහන්සේ මරණය රස වින්දා. Because of love, he was born as a son of Adam and he died that gruesome death. ஹலோ, உங்களுக்கு விளங்குதா? பைபிள்ல புதிய ஏற்பாட்டுல இயேசுவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பல பெயர்களில் ஒரு பெயர் என்ன தெரியுமா? බයිබලේ අලුත් ජීසුමේ දෙවියන් වහන්සේ දී තිබෙනා දහස් ගණන් නම් වලින් එක නම මොකක්ද දන්නවද? பிந்தின ஆதாம். இயேசுவுக்கு ஒரு பெயர் பிந்தின ஆதாம். ஆமாவா இல்லையா? කියන්නේ පසු ආදම්. The second Adam. Jesus is called in the New Testament the second Adam. Do you know why? ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? ஆதாம் சாக வேண்டியதுக்கு பதிலா ආදම් මැරෙන්න ඕන එක වෙනුවට ஆதாமுக்கு புள்ளையா இவர் பிறந்து ආදම්ට දරුවෙක් ලෙස මොහු ඉපද இவரே சாகிறார். මොහු මැරෙනවා. வாவ், இது எப்படி இருக்கு தெரியுமா? මේ කොහොම තියෙනවද You know, දන්නවද? because Adam needs to be punished, okay? Adam, Jesus becomes a son of Adam and he receives the punishment. அப்ப எப்படி இருக்குதுன்னா, ඒ කොහොම තියෙන්නේ කියනවා නම් நான் ஒரு நீதிபதி. මම එක විනිශ්චයකාරයෙක්. அப்ப நான் mercy நான் உதாரணத்துக்கு எடுக்க போறேன், ஓகே? එතකොට සහෝදரி මර්සි උදාහරණයකට ගන්න යනවා. mercy ஒரு தப்பு பண்ணிருச்சு. දැන් සහෝදரி මර්සි මොකක් හරි එක වැරද්දක් කරනවා. Okay, now mercy has committed a mistake. So she is brought before me. அவங்கள எனக்கு முன்னால கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ நான் உட்கார்ந்திருக்கேன். எங்க உட்கார்ந்திருக்கிறேன்? நீதிபதி சீட்ல உட்கார்ந்திருக்கிறேன். இவர் தான் தோல்கையா. දැන් මෙහෙම දේවදාසය ඉඳගෙන ඉන්නවා මේ විනිශ්චයකාරයෙක් විදියට සහෝදரி මර්සිය මෙහෙම ඉදිරියට ගෙන එනවා. வா தமா தோல். මම තෝල්කයා. இப்போ விசாரிச்சாச்சு. mercy தப்பு பண்ணிருச்சு. දැන් විමසලා බලන මොනවද මේ ප්‍රශ්න අහනවා සහෝදரி මර්සි කරපු වරද ගැන. mercy தண்ட புருஷனை நடத்துற விதம் சரியில்லை. සහෝදரி මර්සි තමුන්ගේ පුරුෂයා සලකන විදිය හරි නැහැ. அதனால ඒ නිසා mercyக்கு 10 கசை அடி கொடுக்கணும். කසපහරවල් 10ක් දෙන්න ඕනේ සහෝදரி මර්සිට. Okay, the way mercy is treating her husband is not good. So mercy should be lashed with 10 lashes. So Marcus, நீ தான் mercyக்கு சாட்டை அடி கொடுக்க போற. දැන් සහෝදரி මර්සි තමයි මේ සහෝදரி මර්සිට කසෙන් පාර දෙන්න යන්නේ සහෝදර මාකස්. அவன் சந்தோஷமா கொக்கியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வர்றான். அவனுக்கு இது சான்ஸ் தானே. දැන් නියම chance එක කියලා සන්තෝෂෙන් එයි. Marcus is very happy to execute the judgment because he is longing to punish mercy. அவர் வந்து ரொம்ப ஆவலா இருக்கிறார் mercyயை punish பண்றதுக்கு. ඔව් ඉතින් මේ මොකද්ද හැංගීම් බරව ඉන්න සහෝදර මර්සිට පාර දෙන්න. ஹலோ, நல்லா கேளுங்க, நல்லா கேளுங்க. හොඳට වුන්කන් දෙන්න. இப்போ என்கிட்ட வந்து சிலர் பேசுறாங்க.
දැන් සමහර ඇවිල්ලා දේවදාසයා ගාවට ඇවිල්ලා කතා කරයි. லில்லி வருது, நிரோஷி வருது, ரெபேக்கா வருது, டோனி வருது, காந்தி வருது. எல்லாரும் வந்து என்கிட்ட சொல்றாங்க மர்சியை அடிக்கணும் தான். දැන් ඔය නම් කියපු එක එක සහෝදරවරු ඇවිල්ලා දේවදාසයා ගාවට ඇවිල්ලා කියයි සහෝදර මර්සිට ගහන්න ඕනේ තමා. ஆனா இவ்வளவு பெரிய தண்டனையை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த புள்ள உயிரோடே இருக்காது. හැබැයි ඔච්චර ලොකු දනුවමක් දුන්නා නම් එහෙම ඇය මේ ජීවත් වෙන එකක්ම නැති වෙයි. அதோட நீங்க மார்க்கஸை தான் அடிக்க சொல்லியிருக்கிறீங்க. අනිත් එක ඔයා මාකස්නේ ගහන්න කියලා තියෙන්නේ. அவன் வச்சு வாங்க போறான். එයා තියලා හොඳට මේ ගහයි. இந்த 10 அடி அடிச்சிட்டா மர்சி அதுக்கு பிறகு அதுக்கு நிம்மதியா வாழவே முடியாது. ඒ නිසා මේ කස පාර දාය දුන්නා ඊට පස්සේ ඇයට සැනසීමේ ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. அதாவது ஏதாவது விதத்துல அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை தண்டனையை குறைங்களே அப்படின்னு இந்த சிஸ்டர் மாரெல்லாம் என்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க. ඒතොර මේ සහෝදරවරු දේවදාසයා ගාවට ඇවිල්ලා කියලා ඒ නිසා මොනවා හරි පොඩ්ඩක් ලිහිල් කරන්නකෝ ඒ දඬුවම කියලා. So these lovely ladies who love mercy greatly, okay, they come to me and they say, you know, Pastor, you should not have given such a bad judgment on your wife. And, you know, Marcus is a very brute animal, right? He will take revenge from mercy. So why don't you do something? Okay, இப்போ எனக்கிட்ட வந்து இந்த பேசுகிற சிஸ்டர் மாரெல்லாம் அன்புனால பேசுகிறாங்களா இல்லையா? දැන් මේ දේවදාසයා ගාවට ඇවිල්ලා කතා කරන මේ සහෝදරවරු කතා කරන්නේ ප්‍රේමය නිසානේ මේක කතා කරන්නේ. ஆமாவா இல்லையா நிரோஷி? நீங்கள் எல்லாம் இப்படி நடந்தால் நிரோஷி நீங்கள் வந்து பேசுவீங்களா இல்லையா? பேசுவீங்க. அம்மா பேசுவீங்களா இல்லையா? டோனி கதா கராய்து නැද්ද? வேறு யார் இருக்கிறீங்க? நான் சில பேரை இழுக்கணும். ඒරන්ති සිස්ටර් එහෙම කතා කරයිද නැද්ද මගේ ළඟට ඇවිල්ලා මර්සි කියන? නැද්ද? කවන්න නැද්ද? රේනු කතා කරයිද? ரெபேக்கா, லில்லி, ஓகே, வேறு யார் இருக்கா இங்கிட்டு? அவன் திலினி, දිලනි මේම කියනවා ඒක වෙන මොකක් හරි දන්නේ නෑ යාට නම් 10ක් මදි 20ක් ඒකද දන්නේ. Okay, now you see, now these ladies are coming to me and they're begging me, you know, they're begging from me, please pastor, don't do that to sister Mercy. ஐயோ மர்சிக்கு இதை செய்யாதீங்க பாஸ்டர், பாவம் பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. අයියෝ සිස්ටර් මර්සිට මෙහෙම කරන්න එපා පව් පාස්ටර් පව් කියලා කියයි. இப்போ நான் நீதி உள்ள ஒரு ஆளா இருந்தா நான் என்ன செய்யணும்? දැන් ධර්මිෂ්ඨ මේ විනිශ්චයකාරයෙක් විදිහට දේවදාසයා මොනවද කරන්න ඕනේ? What should I do as a righteous judge? No. இல்ல சிஸ்டர் மார். නෑ. එහෙම නෙමේ සහෝදරෝනි. அவள் செய்த குற்றத்துக்கு அவளுக்கு தண்டனை உண்டு. அந்த தண்டனை நான் மாற்ற மாட்டேன். Don't court adjourned. ඒ කරාව ඒ වරදට මේ දඬුවම දිය යුතුමයි මම ඒක අනුමත කරනවා කියලා කියයි. இப்போ அந்த சிஸ்டர் மாரெல்லாம் அழுதுகிட்டே போறாங்க. சிஸ்டர்லாம் ஆண்டா யானோ. Okay, those sisters are now crying and weeping. The only person who is happy is Marcus. Marcus ஒருத்தன் தான் சந்தோஷமா இருக்கான் அடிக்க போறான். සහෝදර මාකස් විතරයි මේ ගහනකට සන්තෝෂ වෙන්නේ. கவனிங்க. இப்ப யாருக்கு தண்டனை கொடுத்தேன்னா? දැන් කාටද දඬුවම දුන්නේ දේවදාසයා? ஏன் பொண்டாட்டிக்கு? දේවදාසයාගේ බිරිඳට. Who have I sentenced? My wife, who loves mercy more than me. என்னை விட யாரால mercy நேசிக்க முடியும்? දේවදාසයට වඩා කාටද පුළුවන්නේ සහෝදරි මර්සිට ආදරය කරන්න? முடியாது. කාටවත් බෑ. ஏன்னா 27 வருஷமா என் வாழ்க்கையில அவளுக்கு கொடுத்துட்டு இன்னும் இருக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் அன்புதா. අවුරුදු 27ක් තිස්සේ ජීවිතේ දීලා තවත් තියනවා කියන්නේ ප්‍රේමය තමයි. 27 years I have given my life to that woman and I'm still being her husband. I mean, who can do anything beyond that? வேற எத்தனை பேருக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியும் இதுக்கு இதை விட? වෙන කී දෙනෙකුට මේ වගේ කරන්න පුළුවන්නේ? எவ்வளவு காலத்துக்கு மிஷா இருக்க போகுது mercyயோட அன்பு காட்டிக்கிட்டு? අවුරුදු කීයකට තවත් ඉන්නේ මිෂා මේ ප්‍රේමය දක්වමින් සහෝදරි මර්සිට. வாயன காண்ற வரைக்கும் தான். කවුරු හරි කට කැඩිච්ච දකින්න ගන්න තමයි. அவனை கண்டனா அவ பின்னால போய்ட்டு உனக்காக பிறந்தேன் அப்படின்ட்டு ஆட்டிக்கிட்டு போறான். ඌව දැක්ක ගමන් ඔබ උදෙසා මම ඉපදුනා කියලා එයයි පස්සෙන්. அப்ப நானும் மர்சியும் ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு உறவு வரும் ஒரு நாள் பிரிவு வரும்னு இருக்க வேண்டியதுதான். එතකොට දේවදාසයා සහෝදරි මර්සිත් එක්ක එකතු වෙලා සම්බන්ධකම් ඇති වෙනවා සම්බන්ධකම් පිටි යනවා කියලා කියගෙන ඉන්න වෙයි. Then, do you understand? You know, I mean, Misha loves me crazy. She loves her mother crazy until she sees that crooked, idiotic, good-for-nothing fellow. He is my enemy, you know. After she sees that fellow, she is going to go behind him, saying that, you know, I am born for you. You are my Romeo. I am your Juliet, and all that kind of stuff. Mercy and I
விளங்குதா? அப்போ நான் அளவுக்கு நீரோசிக்கு மேசியை நேசிக்க முடியுமா, டானிக்கு மேசியை நேசிக்க முடியுமா? ඕගොල්ලෝ කාට හරි මම මාසිට ආදරය කරන විදිහට ආදරය කරන්න පුළුවන්ද? දවස් 27ක් අයිලේකිත් එක්ක ඉඳලා බලන්න. මම අවුරුදු 27ක්. 27 நாள் வந்து அவளோட இருந்து பாருங்க. நான் 27 வருஷம் இருக்கிறேன். If you want to prove that you love like me, come and try to live with Mercy for 27 days. ஒன்று நீங்கள் தற்கொலை பண்ணிட்டு சாவீங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் அவளை கொள்ளுவீங்க. එක්ක ඕගොල්ලෝ සියදි විනාශ ගන්නවා, නැත්නම් ඒකේ ඕගොල්ලෝ වහදීලා මරනවා. Either you will commit suicide or you will kill her. Right, Mercy? Yeah, you see? இப்போ நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாக நான் Mercyயை நியாயம் தீர்த்து விட்டேன். දැන් ධර්මිෂ්ඨ වූ විනිශ්චයකාරයෙක් විදිහට දේවදාසයා සහෝදරි මර්සිට දඬුවම එහෙම නැත්නම් විනිශ්චය දීලා ඉවරයි. Now I have executed the judgment as a righteous judge. Now I am going into my chamber. என்னுடைய அறைக்கு நான் நீதிபதியினுடைய அறைக்கு போறேன். දැන් ඒ විනිශ්චයකාරයාගේ මාලිගාවට යනවා. அந்த ஆஃபீஸில் போயிட்டு சட்ட புத்தகங்கள் எல்லாம் புரட்டுறேன். දැන් ඒ මේ කාර්යාලයට ගිහලා නීති පොත් සේරම පෙරලනවා. அந்த சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க, அழுதாங்க. இப்போ அவங்க வீடுகளுக்கு போயிட்டு இப்போ டிவியில் சந்த ரிசல்ட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. දැන් ඒ සහෝදරවරු ආවා, කතා කරා, ඇඬුවා. දැන් ගිහලා දැන් ඡන්ද ප්‍රතිඵල බලන් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ. என்னைய திட்டு இவெல்லாம் ஒரு மனுஷனா இப்படி எல்லாம். சரி பரவாயில்ல, நாங்கள் போயிட்டு பார்ப்போம் யார் வாரா, கோட்டாபே வராரா, சஜித் வராரா, அது முக்கியம் நமக்கு அப்படின்ட்டு அதுக்கு போயிடுச்சுக்கிட்டு. දැන් ආවා දේවදාසර බැන මිනිස්සෙ මිනිස්සයා කියගෙන බැනගෙන ගිහලා දැන් සජිත් වෙනවද, ගෝඨාභය මහත් වෙනවද, කවුද එන්න කියලා බලාගෙන යයි. So all those compassionate, loving people who came to speak on behalf of Mercy, now they are scolding me, vituperatively. They are now going home. They say, we are not going to that church anymore. Let's go and watch the election results, and they go. This fellow goes up to polish his lash. அவர் மேலே டாமுக்கு போயிட்டு அவருடைய சாட்டையை துப்புரவு பண்ணுறதுக்கு அவர் போயிட்டாரு. දැන් එයා මේ බ්‍රදර් මාකස් යයි උඩට යාගේ මේ කසය හොඳට පොලිස් කරලා ලස්සනට තියාගන්න ඩෝම් එකට යයි. Mercyயை சிறையில் அடைச்சாச்சு. දැන් සහෝදරි මර්සිව සිරගත කළා. அது அழுதுகிட்டு இருக்குது. ඇය අඬාගෙන ඉන්නවා. So Mercy is inside the prison, she is crying. எல்லாரையும் விட மனசு உடைஞ்சு போய் பைத்தியம் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது யாருக்கு தெரியுமா? எனக்கு. දැන් සියල්ලටම වඩා දුකටපත් වෙලා හිත කඩායන වේදනාවෙන් ඉන්නේ කවුද? දේවදාසයා. So more than any of those people, I am hurt. Why? Because I love that girl. காரணம் நான் அவளை பயங்கரமாய் நேசிக்கிறேன். ඇයි කියනවා නම් දේවදාසයා ඊට මහත්සයාට ප්‍රේම කරනවා. ஒரு நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாய் தண்டனையை நான் சொல்லிவிட்டேன். එක ධර්මිෂ්ඨ වූ විනිශ්චයකාරයෙක් විදිහට දඬුවම මම ප්‍රකාශ කරා. Yes, I have executed the judgment as a righteous judge, but I love that girl crazy. நான் அவளை பயங்கரமாய் நேசிக்கிறேன். නමුත් දේවදාසයාට භයානක විදිහට ඒ කියන්නේ පුදුම විදිහට ප්‍රේම කරනවා. So சட்ட புத்தகத்தை புரட்டுறேன். එතකොට නීති පොත් පෙරලනවා. ஒரு இடத்துல ஒரு கிளாஸ் கண்டுட்டேன் நான். Wow. එක තැනකදී හොඳ යහපත් දෙයක් දකිනවා. So now I am turning the law books and then I see something very interesting. அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, එතන කියලා තියෙනවා ஒரு மனைவி தாங்க முடியாத தண்டனை கொடுக்கப்பட்டால் එක බිරිඳකට දරාගත නොහැකි දඬුවම ලබා දුන්නා නම් அவளுடைய கணவன் அந்த தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ඇයගේ ස්වාමි පුරුෂයාට ඒ දඬුවම බාරගත හැකියි. அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டேன் நான். එහෙම වූ කාරණාවක් බැලුවා. So all of a sudden something hits my eyes from the law book. It says, if a wife is sentenced with an unbearable punishment, the husband can opt to receive it. உடனே எனக்கு சந்தோஷம். Wow. දැන් එකපාරට මට සන්තෝෂයක් එනවා. உடனே அந்த சட்டத்தை நான் அமுல்படுத்தி දැන් මම මොනවද කරන්නේ නීතිය බාර අරගෙන. So I start to execute that clause. Okay? உடனே நான் சட்டத்தரணிகளை எல்லாம் வரவழைத்து, එතකොට ඒ නීතිය දන්නා ඔය කට්ටියව කැඳවලා ஓகே, அத்தனாம் தேதி சாட்டையடி வாங்குறதுக்கு அவளுடைய கணவனை நான் ஏற்பாடு பண்றேன்னு சொல்லிட்டேன். දැන් මේ දවසේදී ඒ කසපහර ලබන්න ඇයගේ ස්වාමි පුරුෂයාට මම සූදානම් වෙන්න කියලා කිව්වා. அப்ப சட்டத்தரணிகள் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே எஸ் ஆமா முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. එතකොට නීති විශාරදයෝ බලලා නීති රීති බලලා සෙනම කිව්වා ඔව් පුළුවන් එහෙම කරන්න පුළුවන්. அவங்களுக்கு தெரியாது நான் தான் கணவன். දැන් ඔවුන් දන්නේ දේවදාසයා තමයි ස්වාමි පුරුෂයා So කියලා. I summon all the lawyers and then I show them the clause and then I tell them
that Mercy's husband is eligible to receive the punishment, and they say yes. So what's to be done? Arrest him and bring him. அவரை கைது செய்து அவரை கொண்டாங்க. ඔහු අත්අඩංගුවට අරගෙන ඔහුගේ අරන් එන්න. உடனே ஆள் எங்க இருக்கிறாரு தேடுறாங்க. දැන් එයා කොහෙද ඉන්නේ? හොයයි. அவர் தம்புல்லங்கிற இடத்துல එයා දඹුල්ල කියන තැන ஒரு மரக்கறி வித்துக்கிட்டு இருக்கிறார். එයා එළවලු විකුණගෙන ඉන්නවා. யார் சொல்றேன்? நான் சொல்றேன். දැන් කවුද කියන්නේ? මේ දේවදාසයා කියනවා. එහෙම நீங்க නැත්නම් විනිශ්චයකාරයා කියනවා. நீங்க நாலண்டைக்கு தம்புල්லைக்கு போனீங்கன்னா ඔබ අනිද්දාට දඹුල්ලට ගියා නම් போலீஸோட போங்க. පොලිසියත් එක්ක යන්න மரக்கறி வித்துக்கிட்டு இருப்பான் ஒருத்தன். එළවලු විකුණගෙන ඉඳී එක්කෙනෙක්. போய் கேளுங்க இங்க மரக்கறி விக்கிற பாபு யாருன்னு கேளுங்க. ගිලාහඬ මේ එළවලු විකුණන බාබු කවුද කියලා இருப்பான் ஒருத்தன். එක්කෙනෙක් ඉඳී அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டாங்க. එයාව අත්අඩංගුවට අරන් එක්කන් එන්න. அவன் விரும்பினான்னா ඔහු කැමති වුණා නම් அவனுக்கு அடியா மார்க்கஸ் கொடுக்காங்க. ඔහුට ඒ කස පහර මාකස් දෙයි. முதல்ல ப்ரூவ் பண்ணுங்க mercy விட்டு புருஷன் தானா அவன்ட்டு. ඉස්සරෝ මේක ඔප්පු කරගන්න සහෝදரி මර්සිගේ ස්වයං පුරුෂයාද ඔහු කියලා. ஆமாவா இருந்தா එහෙම වුණා නම් அவங்கிட்ட கேளுங்க விருப்பமா உண்ட மனைவிக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்குது அதை நீ எடுத்துக்கிற விருப்பமான்னு கேளுங்க. ඔහුගෙන් අහන්න ඔබගේ බිරිඳට දඬුවමක් පමුණා තිබෙනවා. ඒ දඬුවම ඔබ බාර ගන්න කැමතිද කියලා. அவனும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டான்னா ඔහු ඕකේ කියලා නම් එහෙම නැත්නම් කැමති කිව්වා නම් தண்டனை நியமிக்கப்பட்ட அந்த நாளில் அவனுக்கு அந்த தண்டனையை மார்க்கஸ் வழங்க வேண்டும். ඒ දඬුවම නියප කරපු ඒ දවසේදී ඒ දඬුවම සහෝදර මාකස් විසින් ඔහුට ලබා දෙයි. So I am telling the lawyers, you go on Tuesday to Dambulla and you will find a man called Babu selling vegetables there. Get him and bring him and prove that he is the husband of Mercy, and then ask him whether he would like to receive the punishment that is due on Mercy, and if he agrees, you can punish him with the punishment that is due to Mercy. Okay? இப்போ எப்போ கைது பண்ண போகிறாங்க? දැන් කොයි වෙලාවේද අත්අඩංගුවට ගන්න යන්නේ? நாளாண்டைக்கு. අනිද්දාට. Okay, day after tomorrow, Babu is going to be arrested in Dambulla. So tomorrow morning, දැන් ඒතර හෙට උදේ I leave Bellwood and I go to Dambulla. நான் என்ன செய்கிறேன், நாளைக்கு காலையிலே நான் பெல்வுட்லேருந்து புறப்பட்டு தம்புள்ள போயிட்டேன். දැන් දේවදාසයතර මොනවද හෙට උදෑසන කරන්න යන්නේ? පිටත් වෙලා දඹුල්ලට යන්න යනවා. அங்கே உள்ளவன் யாருக்கும் நான் யாருன்னு தெரியாது. එහෙ ඉන්න කාටවත් දේවදාසයා කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. நான் அங்கே போயிட்டு என்னைய சுதுவும் போல பாபுன்னு அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு එහෙ ගිල්ල මම සුදු උඹල බාබු කියලා ඒගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දීලා நான் கொண்டு போன மரக்கறியெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இப்போ செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் உட்காந்துருக்கிறேன். අරන් ගියපු ඒ සේරම එළවලු එහෙම තියලා වෙලා අඟහරුවාද උදේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. போலீஸ் வருது. පොලිසියෙන් එනවා. நீ யார் பாபுன்னு கேட்குது. කවුද බාබු කියලා හයි. நான் தான். මම තමයි. mercyங்கிற ஒரு பொண்டாட்டி உனக்கு இருக்கா? මර්සි කියලා වෙලා බිරිඳක් ඔබට ඉන්නවද? அது என்ன செய்து? அது என்ன செய்து? ඒ මොනවද කරේ? அது என்ன ரொம்ப நாளைக்கு போது அடிச்சு விரட்டி விட்டுருச்சு. ගොඩාක් දවසකලින් මට ගහලා පැන්නුවා. உனக்கு ஒரு நல்ல செய்தி தெரியுமா பாபு? ඔබට හොඳ ආරංචියක් දන්නවද බාබු? அவளை கைது பண்ணி உன்னை கெட்ட விதமா நடத்துறதுக்காக அவளுக்கு தண்டனை கொடுக்கிறதுக்கு நியமிச்சிருக்குது. අයව අත්අඩංගුවට අරගෙන ඔබට අයහපත් විදිහට සලකපු එකට අයට දඬුවම් පමුණවා තිබෙනවා. So now I disguise myself as a vegetable seller in Dambulla, and the police come and they ask me, are you the husband of Mercy? I say yes, and then they bring me. என்னைய கொண்டு வராங்க. දැන් මෙයාව අත්අඩංගුවට අරන් එනවා. நான் வந்து Mercyயை சிறையில் பார்த்தோன்னே எனக்கு மனவேதனை. දැන් සහෝදරි මර්සිව සිරගත වෙලා ඉන්නවා. දැකපු ගමන් දේවදාසයාට හිතේ වේදනාව. யாருக்கும் தெரியாது. කාටවත් දන්නේ නැහැ. நான் தான் அவளை தண்டனைக்கு போட்ட ஜட்ஜ்னே யாருக்கும் தெரியாது. මොහු තමා ඇයට දඬුවම් දුන්න ඒ විනිශ්චයකාරයා කියන එක. I come and I see her behind bars and nobody knows that I am the judge who executed the punishment to her. Okay? அப்ப என்கிட்ட கேட்குறாங்க, பாபு உன் பொண்டாட்டிக்காக நீ அந்த 10 சவுக்கடியையும் வாங்க விருப்பமா? එතකොට අහයි දේවදාසයාගෙන් බාබු ඔයා කැමතිද ඔබේ බිරිඳ වෙනුවෙන් ඒ කස පාර 10 ලබන්න කියලා. So they asked me, Babu, do you like to take upon yourself the 10 lashes that are due on your wife? I say yes. என்னை கொண்டு வந்து மார்க்கஸ், நான் யாருன்னு தெரியாது, யாருக்குமே தெரியலை நான் யாருன்னு, இந்த மர்சியோட புருஷங்கிறத மட்டும் வச்சுக்கிட்டு என்னை அடின்னு அந்த தண்டனை எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க. දැන් දේවදාසයා කවුද කියන්න කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඔහු කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරපු නිසා ඔහු අත්අඩංගුවට අරන් ගෙනල්ලා මොනවද කරන්නේ සහෝදර මාකස් ඔහුට දඬුවම් ලබා දෙනවා. ඔහු කවුද කියා ඒ කියන්නේ විනිශ්චයකාරයා කියන එක නොදැන. Without knowing who I am, Marcus comes and then he lashes me with the 10 lashes. இப்போ சொல்லுங்க,
இந்த முழு கதையிலும் நான் எப்படி நடந்திருக்கிறேன்? දැන් කියන්න මේ මුළු කතාව තුළම දේවදාසයා කොයි ආකාරයෙන්ද ක්‍රියා කළේ? Now in this whole story hypothesis, how have I acted? நான் ஒரு நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாய் நடந்திருக்கிறேன். මම ඉතා ධර්මිෂ්ඨ වූ විනිශ්චයකාරයෙක් විදිහට ක්‍රියා කරලා තිබෙනවා. அதுபோல அவள் மேல் அன்பு இருக்கிறவனாக நடந்து கொண்டேன். சரியா இல்லையா? ඒ වගේම ඇය මත ප්‍රේමය තබාගෙන හැසිරලා තිබෙනවා. So I have been a righteous judge and I also have been the loving husband. ஆண்டவர் நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாய் ஆதாமுக்கு சொல்லுகிறார், දෙවියන් වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ තැන් වහන්සේ ලෙස ආදම්ට කියනවා நீங்கள் அந்த மரத்தில் சாப்பிட்டால் சாவீர்கள். ඔබ අර ගහෙන් කෑවොත් ඔබ නසිනවා. As a righteous judge, God told Adam, if you eat of that tree, you shall surely die. அவர்கள் அந்த தண்டனையை, அவர்கள் அந்த தப்பை செய்த பொழுது ඔහුට ඒ දඬුවම ලබා දෙද්දී அந்த ඒගොල්ලේ වැරද්දට වැටුනහම ஆண்டவர் அவர்களுக்கு அந்த தண்டனையை கொடுத்தது ஆண்டவர் தான். දෙවියන් වහන්සේ තමයි ඔවුන්ට ඒ දඬුවම ලබා දුන්නේ. ஆண்டவர் அந்த நேரத்திலே தண்டனையை மாற்றி இருந்தால் அவர் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி அல்ல. ஓகேயா? දෙවියන් වහන්සේ බැරි වෙලාවත් ඒ ඔවුන්ගෙන් දඬුවම මාරු කරලා තිබුණා නම් උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ තැන් වහන්සේ නෙවෙයි. If God did not punish Adam, then God is not a righteous judge. But his love surpasses everything. So he came in disguise. He came like a man. அவர் என்ன செய்கிறார்? மனிதனை ரொம்ப நேசித்தபடியினால் උන්වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? මනුෂ්‍යයට ඉතා ප්‍රේමණීය වූ නිසා அவர் மனுஷனை போல வந்தார். උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යෙක් විදිහට ආවා. இப்போ தம்புள்ளேல என்னைய பார்த்தவனுக்கு தெரியாது நான் தான் நீதிபதின்னு. දැන් දඹුල්ලේ දේවදාසයව දැකපු කෙනාට දන්නේ මේ තමයි විනිශ්චයකාරයා කියලා. அவன் நினைக்கிறான் இவன் மரக்கறி வியாபாரின்னு. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ එළවලු ව්‍යාපාරිකයෙක්. விளங்குதா? 2000 வருஷத்துக்கு முந்தி மனுஷன் மாதிரி வந்த இயேசுவை இன்னைக்கும் மனுஷன்னு தான் நினைக்கிறான். மனுஷன் අවුරුදු 2000කට කලින් මිනිස්සෙක් විදිහට ආපු යේසුස් වහන්සේව අදටත් මිනිස්සෙක් විදිහට තමයි දකින්නේ මිනිස්සෙක්යා. You know, when people saw me in Dambulla selling vegetables, they think that I am a vegetable seller. They never assume, they never think that this is the judge. Okay? On the same token, when God became man 2000 years ago, people did not realize this was God. They still think he is man. 2000 வருஷத்துக்கு முன்பு අවුරුදු 2000කට කලින් எந்த தேவன் இந்த வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தாரோ, කොයි දෙවියන් වහන්සේ මේ අහසත් පොළොවත් මැව්වද? எந்த தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் படைத்தாரோ, කොයි දෙවියන් වහන්සේ ආදමයව මැව්වද? எந்த தேவன் அந்த மரத்தை படைத்து இதிலே சாப்பிட்டால் சாவீர்கள் என்றாரோ, කොයි දෙවියන් වහන්සේද නුඹලා කෑවොත් මේ ගහෙන් කෑවොත් නසිනවා කියනවා ඒ ගහ මැව්වේ? அதே தேவன் மனுஷனாய் வந்தார். ඒ දෙවියන් වහන්සේම මිනිස්සෙක් විදිහට The same God who created the universe, the Garden of Eden, Adam and Eve and that tree, became a man 2000 years ago. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? வந்து அவர் தேவன் என்று தெரியாமல் அவரை அடித்து கொன்றார்கள். ආවට පස්සේ උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා දන්නේ නැති උන්වහන්සේව ගහලා මැරුවා. They did not realize that this was God in a human form. They beat him and they killed him, crucified him. சிலுவையிலே அவரை கொன்றார்கள். කුරුසියේදී උන්වහන්සේව මැරුවා. இன்று வரை අද වෙනකන් அநேகம் பேருக்கு தெரியாது அவர் தேவன் என்று. බොහෝ දෙනෙකුට දන්නේ නැහැ උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියන එක. So until today, many people don't realize that Jesus was God. இப்ப நான் வந்து தண்டனை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இப்ப mercy விடுதலை ஆயிருச்சு. දැන් දේවදාස ඇවිල්ලා දඬුවම සේරම ලැබුවාන් පස්සේ සහෝදරි මර්සිව නිදහස් කරා. வணங்குதா? இப்ப நிறைய பேருக்கு தெரியல, දැන් බොහෝ දෙනෙකුට දන්නේ அந்த நீதிபதி தான் இவளோட புருஷன். ඒ විනිශ්චයකාරයා තමයි මෑගේ ස්වාමි පුරුෂයා කියන්නේ. அவன் தான் மாறு வேஷம் தரிச்சு மரக்கறி வியாபாரி மாதிரி இருந்தான். தெரியாது. ඔව් තමයි වෙස් අරගෙන මේ එළවලු වෙලෙන්දෙක් විදිහට හිටිය කියන එක දන්නේ නැහැ. சொன்னாலும் நம்புறாங்க இல்ல. කිව්වත් විශ්වාස කරන්නේ. So many people don't realize that this righteous judge became a vegetable seller in order to save his wife. Do you understand that? அப்போ நம்முடைய ஆண்டவர் ඒතොර අපේ දෙවියන් වහන්සේ நீதியுள்ள தேவன், ධර්මිෂ්ඨතයන් වහන්සේ, ஆனால் அவர் அன்புள்ளவர். ඒ වුණත් උන්වහන්සේ ප්‍රේමණීය තැන. அதனால் என்ன செய்கிறார்? ඒ නිසා මොනවද කරන්නේ? நீதியுள்ள தேவனாய் தண்டனையை கொடுக்கிறார், ධර්මිෂ්ඨතයන් වහන්සේ විදිහට දඬුවම දෙනවා. அன்புள்ள தேவனாக அந்த தண்டனையை தானே எடுத்துக்கொள்கிறார். ප්‍රේමණීය තැන් වහන්සේ විදිහට දඬුවම තමුන් වහන්සේම දරා ගන්නවා. As a righteous judge, he imposed the law, he imposed the judgment, but as a loving God, he came and took that punishment upon himself. Wow. இப்போ விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් තේරෙනවද ඔබට?
அப்போ இரண்டாவது நான் சொன்னேன் அவர் பாரபட்சம் இல்லாதவர். එතකොට දෙවන කාරණා විදිහට කිව්ව උන්වහන්සේ අපක්ෂපාතී උදවියන් වහන්සේ කියලා. Secondly, I told he was impartial. இப்போ அவர் இஸ்ரவேலிலே வந்தார். දැන් උන්වහන්සේ ඊශ්‍රායල් වල පැමිණියේ. இஸ்ரவேலிலே தான் அவர் செத்தார். ඊශ්‍රායල් වල තමයි උන්වහන්සේ මැරුණේ. தேவனுக்கு பேர் இஸ்ரவேலின் தேவன். දෙවියන් වහන්සේගේ නම ඊශ්‍රායල් හි දෙවියන් වහන්සේ. He came to Israel, he died in Israel, rose again in Israel, and he is the God of Israel. But because he is impartial, he has opened it up to everybody. அவர் பாரபட்சம் இல்லாதவர் என்றபடினால் උන්වහන්සේ අපක්ෂපාතී දෙවියන් වහන්සේ නිසා சிங்களவனும் அவரிடத்தில் வர முடியும், සිංහලයටත් උන්වහන්සේ වෙතට පැමිණෙන්න පුළුවන්. தமிழனுக்கும் அவரிடத்தில் வர முடியும், දෙමළයටත් උන්වහන්සේ වෙතට එන්න පුළුවන්. ஹிந்துவுக்கு வர முடியும், හින්දුවයටත් එන්න පුළුවන්. பௌத்தனுக்கு வர முடியும், බෞද්ධයටත් එන්න පුළුවන්. முஸ்லிமுக்கு வர முடியும், මුස්ලිම් අයටත් එන්න පුළුවන්. தேவனே இல்லை என்று சொல்லுகிறவனுக்கும் வர முடியும், දෙවි කෙනෙක් නැහැයි කියන අයටත් එන්න පුළුවන්. கெட்டவனுக்கு வர முடியும், නරකයටත් එන්න පුළුවන්. கொலைக்காரனுக்கு வர முடியும். මිනිමරුවන්ටත් එන්න පුළුවන්. ஹலோ, நல்லா விளங்கிக்கிறங்க. හොඳට තේරුම් ගන්න. உலகத்திலே எத்தனை தெய்வங்கள் இருக்கலாம், எத்தனை கோடிக்கணக்கான தெய்வங்களும் இருக்கலாம், ලෝකයේ කෝටි ගණන් කොච්චරද දෙවිවරු ඉන්න පුළුවන්. எத்தனையோ மதங்கள் உலகம் எல்லாம் இருக்கின்றன. බොහෝ ආගම් ලෝකේ පුරා තියෙනවා. There are millions of religions and millions of gods all over the world. Okay? ஆனால் அந்தந்த தெய்வங்கள் கிட்ட போறதுக்கு அந்தந்த ஆட்களால தான் முடியும். ஆமாவா இல்லையா? හැබැයි ඒ දෙවිවරුන් ගාවට යන්න පුළුවන් ඒ පුද්ගලින්ට විතරයි. Only a certain group of people can go to all those gods. Do you know what I'm talking about? You know, when you go to Egypt, Egyptian gods, you got to be only an Egyptian. எகிப்தியனா இருந்தால் தான் எகிப்திய தெய்வர்கள் கிட்ட போகலாம். ඊජිප්තිය කෙනෙක් වුණා නම් තමයි අපිට ඊජිප්තිය දෙවිවරුන් ගාවට යන්න පුළුවන්. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? ஆனால் இயேசு கிட்ட யாரெல்லாம் வரலாம் தெரியுமா? හැබැයි යේසුස් වහන්සේ ගාවට කාට කාට එන්න පුළුවන් දන්නවද? எவனும் வரலாம். ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. To Jesus anybody can come, and they can come in any condition. எந்த நிலைமையிலும் வரலாம். මොන තත්වයක් උඩ වුණත් එන්න පුළුවන්. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? அவர் சொல்லவில்லை උන්වහන්සේ කිව්වේ නෑ என்னிடத்திலே வருவதற்கு මා ගාවට පැමිණෙන්න குளித்து விட்டு வர வேண்டும். නාලා එන්න ඕනේ. குளிச்சிட்டு தான் வரணும்னா நிறைய பேர் நம்ம போக மாட்டோம். නාලා තමයි එන්න කිව්වනම් ඒවා බොහෝ දෙනෙක් එන්නේ නැති වෙයි. Our God doesn't say, you know, if you are to come near me, you have to bathe and come. Then no, most of our people cannot go. ஆண்டவர் மட்டும் சொல்லிட்டாருன்னா என்கிட்ட வரும்போது දෙවියන් වහන්සේ විතරක් කිව්වනම් මං ගාවට එද්දී பல்லு விளக்கணவே மட்டும் தான் வரணும், நிறைய பேருக்கு வர முடியாது. දත් මැදලා තමයි එන්න ඕනේ කිව්වනම් ඒවා බොහෝ දෙනෙකුට එන්න බැරි වෙයි. If God tells us that, you know, those of you who have brushed their teeth, you can come unto me, then many of us cannot go. விளங்குதா? நாத்தம் அடிக்கிறவன் வர முடியாதுன்னா நம்ம யாருக்குமே போக முடியாது. ගඳ ගහන කට්ටිය එන්න එපා කිව්වනම් ඒවා අපි කාටවත් යන්න බෑ. If he says stinking people shouldn't come near me, no one of us can go. விளங்குதா உங்களுக்கு? எல்லாம் இப்படி ஷோக்கா அழகா உடுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். හැමෝම හොඳ ලස්සනට ඇඳලා ඉන්නවා. இப்படி கையை வச்சுட்டு ஹான்னு ஊதிட்டு மோந்து பாருங்க, அப்ப தெரியும். දැන් මේ මත තියලා කියලා බලන්න සුවඳ එතකොට තේරෙයි. அல்லேலூயான்னு கையை தூக்கிட்டு கம்பு கிட்ட கொஞ்சம் மோந்து பாருங்க, அப்ப தெரியும். හලේලුයා කියලා අත උස්සලා පොඩ්ඩක් මේ කීලකාවට නහය ලං කරන්න එතකොට තේරෙයි කොහොමද කියලා. You know, we are stinking people, man. No matter how attractive we look, we stink. You know, we even stinking people can come to Jesus. நாத்தம் அடிக்கிறவன் இயேசு கிட்ட வரலாம். ගඳ ගහන කට්ටියන්ටත් දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ගාවට එන්න පුළුවන්. கடன்காரன் இயேசு கிட்ட வரலாம். ණයකාරයන්ටත් යේසුස් වහන්සේ ගාවට එන්න පුළුවන්. நோயாளி இயேசு கிட்ட வரலாம். රෝගීන්ට යේසුස් වහන්සේ ගාවට එන්න You පුළුවන්. know, poor people, dilapidated people, sick people, uneducated people, anybody can come to Jesus. Men, women, old, young, infants, வயசு போனவன், ஆம்பளை, பொம்பளை, புள்ள, யார் வேணாலும் வரலாம். ගෑනු පිරිමි ළමයි තරුණ මහලු ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන් යේසුස් වහන්සේ. மூஞ்சில முடியோட வரலாம், தலையில முடி இல்லாம வரலாம். මූණේ රැවුලත් එක්ක එන්න පුළුවන් ඔළුවේ කොණ්ඩේ නැතුව. You know, you can come with a beard and without hair. நட்சத்திரம் எல்லாம் விளங்குதா? எப்படி வேணாலும் நம்ம இயேசு கிட்ட வரலாம். කොහොම වුණත් අපේ යේසුස් වහන්සේ ගාවට එන්න පුළුවන්. பட்சபாதம் இல்லாதவர். උන්වහන්සේ අපක්ෂපාතී උදෙවියන් වහන්සේ. Only Jesus is impartial. Do you know that? Do you realize that? நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கிறீங்களா நீங்க? ඒක ඔබ තේරුම් ගන්න තිබෙනවද? உலகத்துல எத்தனை மதங்கள் இருக்குது? ලෝකයේ කොච්චර ආගම් තියනවද? எல்லா தெய்வங்கள்கிட்டயும் எல்லாரும் போக முடியாது. හැම දෙවි කෙනෙක් ගාවට හැමෝටම යන්න බෑ. Not everybody can go to all gods, but to Jesus anybody can come. யார் வேணாலும் இயேசு கிட்ட வரலாம். කාට වුණත් යේසුස් වහන්සේ ගාවට එන්න அவர் පුළුවන්. பாரபட்சம் இல்லாதவர், උන්වහන්සේ අපක්ෂපාතී උදෙවියන් වහන්සේ. நல்லவர், උන්වහන්සේ යහපත්, அவர் அன்புள்ளவர், ප්‍රේමණීයයි. அவர் நீதி உள்ளவர். උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨයි. You know, our God, because he is righteous, he is a loving God, he is a righteous God, and he is a good God. உங்களுக்கு விளங்குதா? අපිට තේරෙනවද? இப்போ உலகத்தை நீங்கள் பார்த்தால், நான் இதோட முடிக்கிறேன். உலகத்தை நீங்கள் பார்த்தால் දැන් ලෝකයේ දිහා ඔබ බැලුවා නම් எவ்வளவு அநியாயங்கள் நடக்கின்றன. කොච්චර අපරාධ සිද්ධ වෙනවද? விபத்துக்கள், අනතුරු,
குண்டு வெடிப்புகள், ඒ වගේම බෝම්බ පිපිරීම, யுத்தங்கள், යුද්ධ, அழிவுகள், විනාශයන්, மரணங்கள், මරණ, வியாதிகள், රෝග இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம நினைக்கிறோம் මේ සේරම බලද්දී අපි හිතනවා ஒரு நல்ல ஆண்டவர் இருந்தா එක යහපත් වූ දෙවි කෙනෙක් හිටියානම් ஏன் இதெல்லாம் அனுமதிக்கிறார்? ඇයි මේ හැමදේම අනුමත කරන්නේ? We see a lot of war, famine, sickness, accidents, bomb explosions, negative things in the world. And sometimes we begin to think, if there is a God who is a good God, why does he allow all these things? அதெல்லாம் பார்த்து ஆக வேதனைப்படுறது அவர்தான். ඒ සේරම බලලා මහත්සේ වේදනාවට පත් වෙන උන්වහන්සේම තමයි. He is the one who is more hurt to see all these things. ஏன் அவர் தலை போடாமல் இருக்கிறார் தெரியுமா? ඇයි උන්වහන්සේ මේකට ඇඟිලි ගහන්න නැතුව ඉන්නේ කියලා දන්නවද? அவர் நீதி உள்ளவர் என்றபடினால் උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ තෑන් වහන්සේ නිසා அவர் விரல போட்டா அவர் நீதி இல்லாதவர் ஆகிடுவார். උන්වහන්සේ මේ දෙයට ඇඟිලි ගහනනම් උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකම නැති තෑන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙයි. Since he is a righteous God, he cannot put his finger, because if he put his finger, if he interferes, then he cannot be a righteous God. ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்லி முடிக்கிறேன். එක උදාහරණයක් කියලා අවසන් කරන්න. யாராவது டீச்சர் மாதிரி இங்க இருக்கிறீங்களா? කවුරු හරි ගුරුවරු ඉන්නවද මෙතන? நிச்சயமா நிகழ்ச்சியை பார்க்கறவங்க மத்தியில டீச்சர் மாதிரி இருப்பீங்க. அந்த டீச்சர் இருக்குது. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැඩසටහන බලන අය අතර ගුරුවරු යති. We have a teacher here and there are so many teachers who are watching this program. A school teacher. පාසල් ගුරුවරු. இப்போ நீங்க ஒரு நல்ல டீச்சர். ඔබ ඉතා හොඳ ගුරුවරියක්. உங்க வகுப்புக்கு நீங்க பரீட்சை வைக்கிறீங்க. ඔබේ පාඩමට ඔබ විභාගයක් තියෙනවා. There is an exam to your class, okay, a very important exam, and you are the teacher. One of the students is your own child. அந்த பிள்ளைகள் 50 பிள்ளைகள்ல ஒரு புள்ள உங்க சொந்த புள்ள. දැන් එතන ඉන්න දරුවෝ 50 දෙනෙක්ගෙන් එක දරුවෙක් ඔබේ දරුවා. இப்போ நீங்க உங்க புள்ளைக்கு நீங்க சொல்லுவீங்களா? දැන් ඔබ ඔබේ දරුවට කියනවාද நீ படிக்க தேவையில்லை, උඹ ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. நீ நல்லா டிவி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணு. උඹ හොඳට ටීවී බලලා විනෝද වෙනවා. நான் தானே டீச்சர். මමනේ ටීචර්. எக்ஸாம் பேப்பர்லாம் என்கிட்ட தானே வரும். එක්සෑම් පේපර් සේරම මං ගාවට එන්නේ. ஓம் பேப்பருக்கு மட்டும் நான் 100 மார்க்ஸ் போட்டுருவேன். උඹේ මේ පේපර් එකට මම දෙන්නම් ලකුණු 100ක්. இப்படி சொன்னால் මෙහෙම කිව්වනම් அந்த டீச்சர் ஒரு நேர்மையான டீச்சரா? එහෙම කිව්වනම් ඒ ටීචර් හොඳ කෙලින් වැඩ කරන හොඳ යහපත් ගුරුවරියක්ද? நீங்க அப்படி செய்வீங்களா? ඔබ එහෙම කරයිද? You know, if you are a good teacher, would you tell your child, you don't have to study. Don't worry, you watch TV, you enjoy life. When I see your paper, I'm going to give you 100 marks. Are you a righteous teacher? No. நீங்க என்ன செய்வீங்க? එමනම් ඔබ මොනවද කරන්නේ? நீங்க உங்க பிள்ளைக்கு சொல்லுங்க, படி படி படி. ඔබේ දරුවට ඔබ කියයි ඉගෙන ගනින් ඉගෙන ගනින් ඉගෙන ගනින්. You will ask your child to study, okay? And then the day of exam comes. பரீட்சை நாள் வந்து விட்டது, எல்லாம் உட்கார்ந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க. දැන් විභාග දවස් ආවිලා හැමෝම ඉඳගෙන ලියාගෙන ඉන්නවා. இப்போ நீங்க தான் டீச்சர் சூப்பர்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. දැන් ඔබ තමයි එතන බලාගෙන ඉන්න ගුරුවරයා. இப்போ உங்க புள்ள දැන් ඔබේ දරුවා பென்சிலை வச்சுக்கிட்டு ஒரு இடத்துல யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. දැන් පැන්සල තියාගෙන කල්පනා කරගෙන ඉන්නවා. நீங்க உங்க புள்ளையினுடைய மேசைக்கு போய் ඔබ ඔබේ දරුවාගේ මේස ගාවට ගිහිල්ලා நீங்க பாக்குறீங்க, ඔබ බලනවා ஒரு பிழையான பதில போட்டிருக்கிறது தெரியுது. එක වැරදි උත්තරයක් ලියා තියෙන එක පේනවා. At one point you approach your child's desk and you see that your child has given a wrong answer, okay? Now as a righteous teacher, would you directly or abstractly indicate to your child that your child has done it wrong? நேரடியாகவாவது மறைமுகமாகவாவது உங்கள் பிள்ளைக்கு அது பிழையாய் எழுதியிருக்கிறது என்று நீங்கள் காட்டுவீர்களா? நீங்கள் ஒரு நல்ல டீச்சரா இருந்தா. ඔබ හොඳ ගුරුවරියක් නම් කෙලින් හෝ එහෙම නැත්නම් වක්‍රාකාරව හෝ ඒ උත්තරේ වැරදි කියන එකේ දරුවට ඔබ පෙන්වයිද? காட்டுவீங்களா? காட்ட மாட்டீங்க. ஆனா உங்க கண்ணு முன்னுக்கு உங்க புள்ள தப்பான பதில எழுதுது. ஐயோ, ඔබ පෙන්වන්නේ ඒ වුණාට ඔබේ දැස් ඉදිරියේ ඔබේ දරුවා වැරදි උත්තරයක් ලියලා තියෙනවා ඔබට දකින්නවා. but right in front of your eyes your child is giving a wrong answer. The child is not going to get hurt at that point, but you will be hurt. அந்த புள்ளைக்கு அந்த நேரம் வேதனை வராது. ඒ දරුවට ඒ වෙලාවේ වේදනාවක් එන්නේ නැහැ. ஆனா உங்களுக்கு வேதனை வரும். வேதனை வருமா இல்லையா? හැබැයි ඔබට වේදනාවක් එයිද නැද්ද? ஐயோ ஐயோ, விளங்குதா? துடிப்போம், ඔබ දඟලයි. துடிப்போம். we will, the teacher will be very very upset. ඔබ දඟලයි එතනදී. But because the teacher is a righteous teacher,
he or she will not interfere. வேதனை, கவலை, upset. වේදනයි දුකයි කනගාටුයි. ஆனா தலையிட மாட்டீங்க. හැබැයි ඔබ ඇඟිලි ගහන්න. சரியா நான் சொல்றது? சரிதானே? This is what's happening to God. இதுதான் ஆண்டவருக்கு நடக்குது. මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ සිද්ධ වෙන්නේ. அவருக்கு தெரியுது ஒருத்தன் குண்டு தூக்கிட்டு போறான் வெடிக்க போகுதுன்னு. උන්වහන්සේ දන්නවා එක්කෙනෙක් බෝම්බයක් උස්සගෙන යනවා ඒක පුපුරන්න යනවා කියලා. அவருக்கு தெரியுது இந்த பஸ் போகுது ஆக்சிடென்ட் ஆக போகுது 7 பேர் சாக போறான். උන්වහන්සේ දකිනවා මේ බස් එක යනවා දැන් හැප්පෙන්න යනවා 7 දෙනෙක් මැරෙන්න යනවා. அவருக்கு தெரியுது பூமி அதிர்ச்சி வர போகுது நிறைய பேர் சாக போறான் இந்தோனேஷியாவுல. උන්වහන්සේ දන්නවා ඉන්දුනීසියාවේ දැන් භූමිකම්පාවක් වෙනවා බොහෝ දෙනෙක් මැරෙන්න යනවා කියලා. அவருக்கு தெரியுது ஐயோ கடல்ல குளிக்கிறான் சுறாமீன் வந்து சாப்பிட போகுது. උන්වහන්සේ දන්නවා අයියෝ මේ මුහුදේ නාන කට්ටිය මේ සුනාමි ඇවිල්ලා දැන් ගිල ගන්න යනවා කියලා. அவர் நீதி உள்ள தேவன் என்றபடினால் தலையிடவும் முடியாது. උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨව තැන් වහන්සේ නිසා ඒකට ඔළුව දාන්නත් බෑ. ஆனா அதனால வேதனைப்படாம இருக்கவும் முடியாது. හැබැයි ඒ කාරණාව නිසා වේදනාවටපත් නොවී ඉන්නත් බෑ. He sees, he knows that a bomb is going to explode inside a church. He knows that a tsunami is going to kill thousands of people. He knows that an earthquake is going to hit Indonesia. He knows that somebody is going to be attacked by a shark. But he cannot interfere because he is righteous. இப்போ உங்களுக்கு விளங்குதா? දැන් ඔබට තේරෙනවද? இப்போ யாராவது ஜன்னலுக்கு வெளியே இருந்து දැන් කවුරු හරි ජනේලෙන් එළියේ ඉඳන් இப்போ நானும் மகேஷும் ஜன்னலுக்கு வெளியே நின்று பேசிக்கிறோம். දැන් පාස්ටර්යි මමයි ජනේලෙන් එළියේ ඉඳන් කතා කරගෙන ඉන්නවා. So Pastor Mahesh and I are talking about this classroom from outside the window. அந்த டீச்சர் இருக்கு தானே, අර ටීචර් ඉන්නවනේ. அந்த டீச்சர் அந்த புள்ள விட்டு உண்மையான அம்மா இல்லை. ඒ ටීචර් ඇවිල්ලා ඒ දරුවගේ ඇත්ත අම්මා නෙමෙයි. So I'm telling Pastor Mahesh, you know, that teacher, she is not a real, not the true mother of that child. ஏன்னா ඇයි කියනවනම් இந்த புள்ள பிள்ளையான பதில் எழுதுதுன்னு சும்மா வெளியே இருந்து பார்க்குற எங்களுக்கே தெரியுது. අර දරුවා වැරදි උත්තරයක් ලියලා තියෙන එක එළියේ ඉන්න අපිටම පේනවා. You know, we are watching it from outside and we know that that child is writing a wrong answer. If that teacher is real mother of that child and if that teacher is a loving teacher, she should help that child. நான் என்ன சொல்லுவேன் இவர்கிட்ட? ඒතර දේවදාසයා මට මොනවද කියන්නේ? மகேஷ், அந்த டீச்சர் ஒரு நல்ல டீச்சரா இருந்திருந்தா, මහේෂ් ඒ ටීචර් හොඳ ටීචර් කෙනෙක් වුණා නම්, அந்த புள்ள விட்டு உண்மையான அம்மாவா இருந்திருந்தா, ඒ දරුවගේ ඇත්ත අම්මා නම් அந்த டீச்சர் வந்து அந்த புள்ள தவறான பதில் எழுத விட்டுருக்காது. ඒ ටීචර් ඇවිල්ලා ඒ ළමයාට ඒ වැරදි උත්තරේ ලියන්න ඉඩ හරින්නේ නැහැ. இதைத்தான் உலகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. මේක තමයි ලෝකයේ කරන් ඉන්නේ. தேவன் என்று ஒருவர் இருந்தால், දෙවියෝ කියලා එක්කෙනෙක් හිටියානම්, அவர் நல்ல தேவனாய் இருந்தால், උන්වහන්සේ ආපත් වූ දෙවි කෙනෙක් නම්, ஏன் பஞ்சங்கள், ඇයි මේ දුර්භික්ෂ, ஏன் குண்டு வெடிப்புகள், ඇයි මේ බෝම්බ පුපුරන්නේ, ஏன் விபத்துக்கள், ඇයි මේ විපත්? எல்லாம் ஜன்னலுக்கு வெளியே நின்று நம்ம கமெண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்கோம் டீச்சரை பத்தி. අපි දැන් මේ එළියේ ඉඳගෙන ටීචර් ගැන කතා කියන් ඉන්නවා. உண்மை என்ன தெரியுமா? සැබෑ මොකද්ද දන්නවද? எல்லாரையும் விட ரொம்ப பாவம் நம்ம ஆண்டவர் தான். හැමෝටම වඩා පව් අපේ දෙවියන් அந்த වහන්සේ. டீச்சர் தான் பாவம். අර ටීචර් තමයි පව්. புள்ளைக்கே தெரியல தான் பிள்ளையான பதில் எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம். දරුවට දන්නේ නැහැ තමයි මේක වැරදි උත්තරයක් කියලා. You know, even the child doesn't know that the child is giving a wrong answer, but the teacher is hurt. விளங்குதா உங்களுக்கு? ஏன் ஆண்டவர் தலை போட மாட்டேன் என்கிறார்? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඔළුව දාන්නේ නැත්තේ? அவர் நீதி உள்ளவர். இப்போ விளங்குதா உங்களுக்கு? උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ තැන් So වහන්සේ. now do you know why God is not interfering? Because he is righteous. So இனி மொக்கு மாதிரி கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு தெரியாதீங்க. ආයේ මෝඩ විදිහට ප්‍රශ්න අහගෙන දඟලන්න එපා. தேவன் என்று ஒருவர் இருந்தால் இப்படி நடக்குமா? நடக்குது. அதுக்கு காரணம் தேவன் இல்ல, அவர் தான் அப்செட் ஆகிட்டு உட்கார்ந்திருக்காரு. நடக்குதேன்னு. දෙවි කෙනෙක් කියලා ඉන්නවනම් මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙයිද? මෝඩ විදිහට ප්‍රශ්න අහන්න එපා. උන්වහන්සේ තමයි දුක් වෙගෙන ඉන්නේ, සිද්ධ වෙනවනේ සිද්ධ. அவர் நீதி உள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருப்பதினால், උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ තැන් වහන්සේ බව නුඹලා දනිහුනම්, நீதியை செய்கிறவன் எவனும் அவரில் பிறந்தவன் என்று அறிந்திருக்கிறீர்கள். ධර්මිෂ්ඨකම් කරන සියල්ලන්ද උන්වහන්සේකින් ඉපදී සිටින බව නුඹලා දනිහුය. If you know that he is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of him. நீதியை செய்கிறவன் எவனும் அவரில் பிறந்தவன். என்ன அர்த்தம்? ධර්මිෂ්ඨ සියල්ලම උන්වහන්සේ ඉපදී තියනවා කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? நாம் வெவ்வேறு மதங்களிலே இருந்தோம், අපි විවිධාකාර ආගම් වල සිටියා, வெவ்வேறு பாவங்களிலே இருந்தோம். විවිධාකාර පාපයන් වල සිටියා. நமக்காக தேவன் மனிதனாய் வந்து தண்டனை பெற்றுக்கொண்டபடியினால் අපි වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සෙක් විදිහට ඇවිල්ලා දඬුවම ලබාගත් නිසා அவர் அண்டை வந்தோம். උන්වහන්සේ உன்வான்சல் அங்கட்ட அப்பியாவா அவர் எங்களை மன்னித்து என்று அவரால் நாம் பிறந்திருக்கிறோம்.
උන්වහන්සේ අපිට සමාව දීලා අපි දැන් උන්වහන්සේ තුලින් ඉපදී සිටිනවා. We were born to different religions, different ethnicities, to different families. But because God became man and he died for us, we came to him and now we are born through him. So we are born again. மறுபடி பிறந்திருக்கிறோம். අපි නැවත ඉපදී සිටිනවා. இதுதான் கிறிஸ்தவம். මේ තමයි කිතුනුවා. இந்த கிறிஸ்தவத்தை ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். මේ කිතුනුකම දෙවියන් වහන්සේ අපිට දී තිබෙන්නේ. அவருக்கு நன்றி. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Okay, වේවා. this is Christianity. God has given us Christianity. எலிமிருந்து யாராவது ரெண்டு பேர் சீக்கிரமா ஜெபிச்சு முடிங்க. නැගී සිට කවුරු හරි දෙදෙනෙක් ඉතා ඉක්මනින් நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் விடை கொடுக்கிறோம். God bless you. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் இருக்க மாட்டேன். සජීව අපිත් සමග සම්බන්ධ වී සිටින ඔබට අපි සම්බන්ධතාවයේ විසන්ධි කරනවා. ලබන සතියේ දේවදාසයා නැහැ. நான் இஸ்ரவேலில் இருப்பேன். දේවදාසයා ඊශ්‍රායල් දේශයේ සිටින්නේ. ஆனால் இன்னும் 2 வாரங்களில் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் ஒரு நத்தார் செய்தியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். හැබැයි ඔබ සති දෙකකට පසුව නත්තල් වැඩසටහනත් එක්ක දේවදාසයා ඔබව මුණ ගැසෙයි. நத்தால் தேவ பணியுடையத் எக்க. So I won't be there next Sunday. I'll be in Israel. But in a fortnight, Sunday after next, I shall be back with a Christmas message for 2019. So God bless you. Be blessed. ஆசீர்வாதமாக இருங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ආශිර්වාද